Uru teka abu me maledi wolonori amala matuali wolonori amala matuane nuka tu eci ne berat dengan amala matua nangune amala matua kai lo doliru dengan raihaha dai ceci mekka ne abu me malai sama-sama dengan amala matu patu apa cici ai momo pakili wolonori nangune ka abu boy nga eci sadu cici lade ne tak boy rangune kapua mamuri de do abu mamuri dulat rangu mamuri neti nangu kanangu ecina ka deng sara du pasrasina ka do mamuri etu dara sarane bisa redi deng mau karane he mador maroga bisa boy pa besarane besarane peru kau doleo eci ngana Yohanes amala matua pua paleha ne kai naka jadi sakasi wolole dengan dau tulan tisarane hosana ka dau ayai bisa percaya lama tua lulali pada Yohanes ne Yohanes ya bukan sarana tengah lama tua pua ne holai peka padai dengan dau lulan tisarane ke dau du jadi sarata rarea nane omai asrahane sarane kadu delopamu mu jarah-jarah ya do ayai masih kanang utau nare tai momo nganga aturayane tengah jauh aturayah tadi boy ne lo donape aturayane masih kanang umai pea dengan jauh ununa tengah jauh se robo esmirare ne masih kasemina tengah lade jauh semirai apa caya ne nung hiasi kaksana ka ceci anak-anak amala matua ka nuka semiraraisi hari rangu tengah raraisi hiune sama boy dengan puni raraisi anak-anak ti boy da de jau mone duneo abu kolo perang ceci anak-anak amala matua lula lama tua pangedusi mamuri hiu lea li wolonor lama tua ne raraisi ne ceci jau raiha anangu mamuri atu talorai tadi ladu tadi da derana semina lula nangu ne ana mesa amla matu nangu dei padelo dara huai ana miedi lula dara na semina ka hayai junape kepada lula neti amla matu leke tarera Yohanes ne lole lula neti jone ika na rodre pe kana nene nangu ne ka tujar lole na pe kana beli camda do eci mai nangu ne kapai risiele neti jalo do daerah raisi mekajane nangu du memale Yohanes pada li semina lula Jone de titu kena padelo darah huai ana pau taru semina hiami edi uru sera musaka rupa puru atora amla matua mi bagi edi tengah lo doli murine jone nuka Yesus Kristus ka rupa delo darah huai amla matua mi edi ayai duna lole lulanati amla matua lete mola kau meka cadausa hidu redi amla matua tengah ana pasemone mesana penaka rupa delo mi edi darah amla matua anane atu babo amana tengah ngune nuka amala matua kai takka ama do Yahudi atu kota Yerusalem tua peri-peri ama agama dengan peri-peri do nati sukule itu tema lalau atu muka ku menang mangaji amala matua hiarang ulasi asa ceba kalau ko ya de sena kakare Yohanes tu kasaranina au ne ka Kristus du amala matua pada datak teneo hia maina do iya na peka dengan teruse nangune si Yohanes peka mola aku nanguna ado jane Kristus boy kara kari hari peka na lade semina au ne ce Elia dona da peka na ado kaya ratatu hari aku ranguna tau une dona tili padai lama tua dona padada tekana dona da pekana ado kai ka dose kari hari pekana ladi semina une ce pekakula te cilepa ahudi pekaku dengan ama dupu aji mai hiana peka madu tungadu Yesaya suri tek tena jane nuka dau dupa oparoda atu dara mamodu pekana do ayai hudi para mema senaka pabea jaraho semere mamai lama tua pamera jaraho sorune kau talora do dumai nati Yerusalem se abu kai peri-peri do nati partai agama Parisi do se kare Yohanes na semine lade ne Kristus boy Elia boy ar do nati lipa dalam tuan na boy ngatau ka ausarani do abu hak nati mia ka Yohanes balape kana jane sarani do ka pakai idi tengah abu leca do atu talora mi udu minta de boy ngonna ka Parisi nati jamasi ka ja ajemor uru do jijen nona
jania boy sapi. Rase hayai raja si atu Betania atu cabak kaloko yardin. Yohanes pengen anak-anak madutuna hayai sarani jauh atu eranna. Kabelina Yohanes ladene di Yesus kakomai asanau yana padali peka na lade kudo nei nangunaka anaka higi kalabo ama matua dujit korban senaka sakuele sasala sasigo dau aturaihane. Dau ne kaduja pekale dengan miumedana peli cameda abu jadau duto mai nongu kapai risi netija lula nongu krai uru jara netija urona jakya mekana nongone Kristus masih kasemina jakya lena jauh di patadene pengedulisai hai netina ka jamai hosarani do pakai alamatua puaja sena kasarani do pakai na peka dengan jakai na nana do acimai kasau alena kau capu rumai asanang do naka do beli cameda neti roja do mola meci senaka pangadu ko asami do jalo do ne mai jata di Mekkane dengar rupa la dekat di rola matua puru mai neti sorga nuka semi koroja hia pe atu nangu kaja kata di nanguna kana kala matua puaja senaka sarani do pake na peka dengan cakai na nana do aci mai kasau alena kau capu rumai asanang do naka do beli cameda neti roja do mola meci senaka pangadu ko asami do jalo do ne mai jata di Mekkane dengar rupa la dekat di rola matua puru mai neti sorga nuka semi koroja hia pe atu nangu kaja kata di nanguna kana kaka di jarase dengan musim ada ja unuku kajal oleh dengan miuna jauh dumaina anak amalamatua kabelina Yohanes tutu dengan anak matutuna jauh du ropa Yohanes ladene di Yesus kakore erana kana pe kalade kula tenangune ka anak kai di kalopo amalamatua du beli cameda jadi korban ya anak matutu Yohanes jauh dua du tadengi lipadrai na tekelene olah si matutu Yesus ka Yesus kabiba asa kabodo hia ladene disi na grangu matutu ne hia na karaisi aku nanguna tasamia parlu do tengah dua rakaraine rabi pe atumia tu darali ara rangu rabi sasuana ama mese ka Yesus dana mai sena kamedri unumi hia lasi matutu ne karadi era peana rangu dainei pedar hake apan hiasa karapea dengine toke dailo ducelna pirangu dua radu tadengi pada Yohanes kalasi dengan madutu Yesus eci ngarana Ananias nangune ari Simon Petrus ropa dai emuka Ananias lae denge hana Simon kana pekra aku nanguna aeji paragale dengan Mesias madutu li rangu Mesias sasona Kristus nuka dau dula matua padrada teke kari neti uruka honeo hiamai Ananias lere netiana asa Yesus lia Yesus ladene dine kanali aku nanguna aune Simon ama muka Yohanes mulai neti doine do paro au kedas secina kadengi Petrus sasoana hadu Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. terera pena abu dole eci ngarana Pelipus rai atarasuna besaida Petrus dengan Ananias netirai pena kaya sabelina Yesus neolai asa provinsi Galilea ia nalai paraga dengan Pelipus karena galene aku nangona mai madutu jasena kai jeji doja terera pena abu dole eci ngarana Pelipus rai atarasuna besaida Petrus dengan Ananias netirai pena kaya sabelina Yesus neolai asa provinsi Galilea ia nalai parada dengan Pelipus karena galene aku nangona mai madutu jasena kai jeji doja ka Pelipus lai dengan Nathanael ia na pekra aku nangona
Angala yeji para galet nge do musa suri teke atu dara ator lama tua do tili pada lama tua uru sara suri kai. Lulana ti do ne ngarana. Yesus neti rana sare kamana ngarana. Yus tenga na kanelja na do nasare kabu boy jerahu ia aci sadu jo neti nei. Nga kapeli tu slipe kana. We baku semina lati omedi unumu. Ropa na kanel kakoma Yesus lade na dile kana peh kana ngone jauh daramola te darana dunia boy pakapo de nangone jauh Israel tarara kana kanel kareta samia ka amat tade jahia Yesus bala aku nangona semineja ke dile Europa au du ai atu mamau aduna lodo na pelitus dahe di Mekah karo au. Heana kanele drape kana ama mesene tatu ana amala tua tatu ama drawaji do Israel kai yus karaine peh kana tau une leka jalula dena ja peh kana jalade ke di Europa au du ai atu mamau atu nasi sana de te beli cameda pe au medi jara du kapai risi ele hari raya ja peh kame ma beli cameda miula de medili rupo pe teke ya ana paju lama tua atu sorga cai puru re babaja Tejane jauh raiha hatarera aja medana jauh tau pesa kabi aturai kana provinsi Galilea. Haina Yesus setuna kai. Jesus' mother was there. Naru Yesus dengan anak madutu na kai karangulasi. Tu dara pesta kabine nabuboy kai anggor kele. Ye ina Yesus lai peka dengene aku nangona sorbara sikula. Teri anggor rangu alele. Tenga Yesus da aku nangona hina ngatau ka hina kuneo senaka jaka ator. Telodo jada hedai Mekah. Tenga ina na peka denge do sabat tu serana na nene. Lade na puamiu tau ngana mi tau madutula. Rerena abu galana buat do tau na tihadu galacu isi na pedai pidu ngurulan mitoke cangasu cangurulan militer peido Yahudi. Temadu ei na tidalase. Hopa mungiu ramadutu atora agamara. Ya Yesus li denge do sabase pekana. Lami mere ibu isi papenu galase karaisi toke tenu dua ele. Kana peka dengan radul mere ciki ometi asala matua tatau. Hia dosa base madu tukai. Ropa lama tua pe ta seminare tanangau. Tengare arare boe ine du jejile anggor drone mala. Tenya boe na drose kabu anggor. Ne netimia. Tenga drusa bakere akana paronare penganti dromone. Tena pekra aku nanguna semine du. Temale lama tua amu hia uruku anggor du dari sila de jaurinu aku deka hia anggor du aku karekena. Tenga au tau leo au hia uru anggor du aku karele kalimuri du darisi.
Rane, cici aturai, kana provinsi Galilea, ne, beka hiu kena. Yesus tahu tada maladu jauh bisa radi dengan musim adarana padelo dadera na semina ka, ana madutu na percaya ne. Alena ka, Yesus inana, ari dengan ana madutu na serapurlasi asa kota Kapernaum. Tengah rengu Pedro ka perilodo di atuna. Ropa oe datu dengan lodo kale lepas kadro Yahudi Yesus cai lai asa kota Yerusalem. Tumadra amu kapua menangi mangaji Yesus lah dan di jauh pahia sapi kahidi kalebo dengan koroja jauh heli koja ci korban atau erane abu kai jauh tumadra di atau mei papasilu doi pura pakai hiami amar matu atau amu kapua menangi mangaji na. Ya Yesus nari dari peri-peri lo kona api cici semi puisa kana babu gilaleta trause kaya irana timad amuna nang baboe le sapi deng kai di kalau bo serah kai na legere mei ana jebele do serah kai. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Ia napu adu pahia koroja sera aku nangona. Meti saliu manupui dengan karogora sera. Retine ne era pahia pahali boy baku tau amu amaku jecimi era data. Ana madutuna. Ngeredi sasuri mola meci lama tua dusuri pehkan aja suwe amu amaku titu kena neti dinaka daraja ara hojerang arabia amunna. Ia ama do Yahudi pehka dengan Yesus aku rangun lade au dengan hak obat begilalata jauh semine. Nah, mupa delo tada mala aci senakar jadi mi bukti. Ha Yesus balasi pehkana. Lade mi upakuri era mola meci ne. Peca medana japat itu kor halena. Tengah rapa bala pehkana. Abu atumia. Tejo pati tu amu kapua menang mangaji ne apanguru na tu pasamia ka au pekana au perlu do kata lu lodo di sena ka pati tu moe hari tengah do se rea boy Yesus peka lula na tini una ununa tunu ka semi era mola meci le de lepa lodo limur ropa Yesus madre ya mamuri hari heka ana madutu na sana de kena ngadu na peka teke deng rengu kara percaya ngadu suri teke atu darasa suri mola meci lama tua karai neti uru-uru ka deng ngadu Yesus peka mema deng rengu ka Yesus pe ataha atu kota Yerusalem ho madu tu kale lepas ka atu na ya jauh air di tada maladu na tau kara percaya ne tengah Yesus leka boy rengu lulan ya mau dara jauh ayai nangu perlu boy jauh ho peka deng ne lulanan ya mema le mamuri deng tatau do ya tengah Yesus leka boy rangu lulan ya mau dara jauh ayai nangu palu boy jauh ope ka dengan lulanan ya me male mamuri dengan tatau do raya alu jauh nanti partai agama Parisi ngarana Nikodemus nangu ne mesea nanti jauh Yahudi tak kana mai parala dengan Yesus remeda ia nak peduli dengan Yesus aku nanguna ama mesetinyana lama tua ka dupu ama ho ajinoriji pe tada maladu ama tasara padelona kama tua ka dupange duko asami amaladri semi boy dena patu tada mala se bisa boy ka Yesus dra peka natarea aja neo peka semine kulade daurara isi hari boy ne nangu bisa boy cici dau unu lama tua hiani Nikodemus karai aku nangu nata samia dau duka paile bisa rara isi hari ne nangu patu bisa boy maso hari asa dara kabake inana senaka inana nara isi hari ne bisa boy sinama ka Yesus dra peka natarea tengah ja peka dengan semine dau dirara isi kurere senaka cici maware roho cici dau iu dengan jarane
nang heka bisa cici do un lama tua kena. Pedro raya ne raraisi neti do raya. Tengaro do raraisi neti ro amalama tua. Aku malala deja peka nami di raraisi ku abu mamuri. Kai pas roku dengan lain ngelu. Te lain ngelu kalau madu tu dak ina aji bisa tak dengilina. Tengah. Ka boy main neti mialai asamia do ayai do raraisi neti ro lama tua sama semina kai. Pe bisa lade tadi ro lama tua tau do jesi masika. Tabo eta samera mia jarana bisa jipsikan Nikodemus kareina tasamia ka jiji semina. Yus bala aku nanguna. Au ne mesea do Israel tasamia ka au mea boy jarase. Ka peka jaradu lete mola ja dengan do janga jarase. Keji jiji sakasi lula neti jaradu ngedi unomi. Tengah miu semi boy li padaici. Piu mo boy lep karopa jalo lelula neti jaradu jeji aturaiha. Ne, ngahari lade jalo le jaradu jeji atur dera liru neita tumiu asalek ka boy. Au boy, do acisa do jai. Lai paraga dengan amalama tua tu dera liru nei. Do dokar jadi nuka. Do raiha tarereane tu puru mai. Netinang buru serah atu dara mamom saka do meje tabaga ciu atu kolo atu senaka do ayai tu pala dene rango aku mamuri jara semina ku dijeji ku mide raja do raiha tarereane. Beli jamet dara ka do ja tu ad. Saka do ayai tu percaya. Ja abu mamuri du leke du matte boy. Kamalama tua suwe selido ayai atu raihane. Netina kana pu aja aname sana mai senaka. Do ayai du percaya ja ceriele boy. Netilama tua dengan cerane. Rango aku mamuri du leke du matte boy. Matua pua boy ja anana. Mai asraihane. Kopa mate hauku do. Tengana hia ja mai senaka pataburi do neti kuasa sasala sasigora. Alama tua huku boy do du percaya ja. Tengana hudu pamate narele haukumi. Peda do du percaya boy. Lula rangu percaya boy ja nuka aname saneti amalama tua. Buka semine. Kama tua hia lesara. Kopa sararaihane. Tengah do dei tuisi mamuri atu dara maroga. Rangu roboy mamuri atu dara saralu la tatau rangu du leke boy. Ngetinaka amalama tua neo ukusi. Pedro ayai du tatau leke boy di boy sararana. Rangu di boy sarane. Pelo rangu senaka sarane baku pasa poka babe luka tubara. Tengah du tau leke rangu aramai senaka sarane. Delo si. Te sarane kadu padelona. Rangu du tau madutu dadi lama tua. Ka Yesus dengan anak madutu nasara kalua nati kota Yerusalem. Tengah rangu pe taha aturai Yuda atulera ne rangu sarani jauh. Lodo na rero desi dai pamaso maka Yohanes tu kasarani asadara bedoa Yohanes sarani jauh aturai anu pada tu dengan Salim. Lula abu ai atulera na ngatina ka jauh ai mai asa Yohanes hona sarani si. Lodo na rero desi dai pamaso maka Yohanes tu kasarani asadara bedoa Yohanes sarani jauh aturai anu pada tu dengan Salim. Lula abu ai atulera na natina ka do ai mai asa Yohanes hona sarani si. Waktu tu ada agama Yahudi lah dene sabaca di pamuru ku isi atu erane. Abu do Yahudi. Jado rupa tau pala dengan anak-anak madutu Yohanes lula janna. Ka do se mai asa Yohanes hiera pekana. Ama mese sanet de era do ado do urunna. Tenge ama atu sebeloko ya dene do ama pekana. Nangona Kristus nang sarani do kai. Natina ka abu heka do mai asaji telasi hai asa nango. Hia Yohanes drape kana semine do bisa boy tau nga cisalad amalama tua boke boy jerahiane. Liu tadeng hidu jape kale. Mola-mola dengan miuna. Jane Kristus boy do adita tae. Tengah lama tua pu auru jamai. Ko oti cerahia Kristus cerana seminaka. Lai abu pengatin romone tatu abu pengatin robe nikai. Tengah sakasina du titu dengene. Karena kare jelade tak dengili padreli pengatin romone Yesus ne sama semi pengatin romone. Aja ne sama semi sakasina. Netina kalimurine. Taraja kare jitarai. Rulak te kanong hudi asa tabla kapai, kahudila, ja asa pura, jadi doha. Yohanes tu hari lipadaina, aku nangona, nangone. Mai nati amama tua atu sorga, nati naka nangu kapai risi, hai. Tengah jane, do kamai nati reha, nati naka ja aci naka dengan doa yai atu rehane. Ja pada lila nati jaradu biasa jeci atu rehane. Tengah rumai nati amama tua atu sorga tatu nangu kapai risi nati ngayai. Rau peka dula nati ngadu nati dengan ngadu nata dengile. Tengah do semi boy lipadaina. Lai trau semirare ngadu do nati dedaliru ne pekana pada lobu pikai na nangu percaya li padai amalama tua na leke tara do dula matua pua mahina lole limo amalama tua te amalama tua hiale nangu roena tu dengi boy torane kama tu sorda sue anana titu kena hana pangedua imo mau midara adai anana ka do du percaya anane rangu abu mamuri tu leke du mate boy tengah do du percaya boy ne atau boy madu tu limo ana rangu abu boy mamuri na tatu amalama tua na sakakukusi. Lai pastor Yohanes dengan Yesus anak-anak madutu Yesus mulai sarani do madutu ne airisi neti Yohanes
Yesus sarani boy dau ka ana matutuna kadu sarani si karopa Yesus ne ana dau nati parte agama Parisi reatna Yesus si sarani dau airisi ke pastor Yohanes dengan Yesus ana matutu Yesus mulai sarani dau matutu ne airisi nati Yohanes Yesus sarani boy dau ka ana matutuna kadu sarani si karopa Yesus ne ana dau nati parte agama Parisi reatna Yesus si sarani dau airisi he nahu dengan ana matutuna tak kele rayu de lepa hari asa provinsi Galilea tengah kakak kormuna ke provinsi Samaria asa provinsi Galilea. Tu darah kakak korang ngudai ke Paci atau Samaria ngarana si karpada tu dengan rai tu Yakob ia anana Yusuf. Erane abu madai eci ngarana madai Yakob dai lona tuku Yesus si dai erane. Lula jalan ti kakak kodeanaka Yesus madu di taha atu madai ne ka ana madutu nasarata ke eleme sanala si berlinga atu darah kota ia pengica tu nati kota na mai usu aika Yesus menangine tei aku nanguna jabi sakinu ai cikido. Erane abu madai eci ngarana madai Yakob dai lona tuku Yesus si dai erane. Lula jalan ti kakak kodeanaka Yesus madu di taha atu madai ne ka ana madutu nasarata ke eleme sanala si berlinga atu darah kota ia pengica tu nati kota na mai usu aika Yesus menangine tei aku nanguna jabi sakinu ai cikido. Erane abu madai eci ngarana madai Yakob dai lona tuku Yesus si dai erane. Lula jalan ti kakak kodeanaka Yesus madu di taha atu madai ne ka ana madutu nasarata ke eleme sanala si berlinga atu darah kota ia pengica tu nati kota na mai usu aika Yesus menangine tei aku nanguna jabi sakinu ai cikido. Tengah penine caga galula do Yahudi. Tema boy padali dengan do Samaria ka penine kara Yesus aku nanguna. Au do Yahudi cane do Samaria salaboine. Lade au menangi cai omino. Hia Yesus da aku nanguna semine lade au meang ngadu ama tuan eo hia. Dawayai halade au tari cane. Ce du menangi au aine. Nata tu au menangi hari aine ti cape jahia au ai do nati mamuri. Ka penine balape kana. Au dengan boy sabau suama da ine marmana timi au abu ai do nati mamuri na aina abu atu mia hari. Au atu mia. Au kapai risi nati baki adi Yakob nanguka dutak ele mada ine. Ia ji anahu anak-anak dengan pada manu narinu nati ine kai. Hia Yesus pekana sana deh daudu. Temarinu nati mada ine. Tena koko kamangu hari. Tengah daudu rinu ei du jahia nana koko kamangu heka. Te ei du jahia nanu kasami ei mada du saboka asaliu ine. Nati mamuri du leke rumah te boy. Aku do benine. Nah. Lade semina. Nah. Au hia ku jai. Tena sana kaja koko kamangu ya kadeng semina. Jamai heka pahari asane. Oulu ei. Hia Yesus peka dengan jemine eule palamu paro aku do omu mai asane. Ratu nine da peka na. Tengah ja dengan bejo omu hia Yesus peka na tarea kau peka. Mola na. Te aule metile. Amu lami hari. Kamu ane do limuri ne do omu au boy. Ratu nine da peka na. Tengah ja dengan bejo omu hia Yesus peka na tarea kau peka. Mola na. Te aule metile. Amu lami hari. Kamu ane do limuri ne do omu au boy. Kapenine. Lipeka na ya hija reka kakana amane. Jadau na tidau reti lipat dalam tua. Jane okarai bi baki ci do Samaria pahai simi ama matua tu lede derisim. Tengah miu do Yahudi pekana. Lade neo sabaja mi ama matua do ayai Yahudi lasiku asa kota Yerusalem. Madutu ama miaka dulake. Yes jana au percaya kuli jane. Te dulake semineku do neo pahai simi ama matua tu lede nedo atu Yerusalem. Pede lodo na dua era seku na leka. Miu do Samaria mea lo boy. Mi ceka miu pahai si. Tengah ji do Yahudi nea. Mo lulanati ama matua do ci pahai si minungu. Tenang uneo pakai ji robo ke jeras naka do bisa abu mamuri nati ko asa sasala sasi korangmu. He dai lodo na nuka mulai nene do du tarea pahai si mi ama aji atu sorga na rangu pahai si mi nungu madutu ro na madutu ngadu leke te amat sorga di do semisara du pahai si mi nungu. Te lama tuan na ro de do du pahai si mi nungu di pahai si madutu kuro na amadutu ngadu leke. Ka do benine lipe kana jake ale Mesias neo maina du do pe kana Kristus amalama tua pada datat neo hia mai lade na mai. Tatak nangu boke pale daya miji. Hia Yesus balana nangunna nuka jadu padali deng aune. Ropa nangu padali era ana madutu nasara lepana ti dara kota rangu mala. Lularung radi Yesus du padali deng beni Samaria. Jadau tengah jadau sa bani boy karai do benina. Au parlu nga aci sa bani boy karai Yesus. Kai pekana ngatau ka ama padali deng do benine. Ka benine tekele jalan atu eranna lai kasa dara kota. Hia na lolo deng do atu sera pekana. Bai laki lade kudo nei la. Tena boke patalele haile. Ngangadu ja adu eka di tau nangunne ka Kristus tu ama matua pamoya mai. Hia do ai kalua na ti dara kota lasi ladene. Lodo benine. Lai asa kota hia ana madutu na peka dengene. Ama mese mai kata. Tengah na da peka na. Ja abule ngangadu miu mea boy. Kana madutu na pakarai eci deng eci aku ranguna kasamia ne. Ce ka duo ti ngangaya ne.
Tengah Yesus peka dengan ranguna semine, amal matua pu jamai senaka tamadu tu dadi. Nah, apa kakosa sabalat na toke dek elene, nuka semina nganginu tuja apu biolade ku asadara okate drami kasere seku eleboe miu peka na di apa haruka heka bisa puru are kena. Nane nele capa sana de miolade pa ye are atu dara okate dek lelo dopu betu okate seranu kasemi do rumai asa adi. Teranguse kadusa dia le percaya. Ja, mesa boy. Semise di. Tedau rupu betu serapa kaboko wahela tu daraku darah mulai semira rui jejera. Raranguse nuka semi coba delo cara senaka. Jauh percaya mi ama matua ro abu mamuri dulake rumah teboe dengan cara semina. Jauh selai ini dengan jauh pu betu bisa sama-sama karai karai. Jauh pekana. Jauh eci selai ini jauh leo kadu kaboko isirai nalak tekana. Dapu apa leha miu olami kaboko isirai neti sasaba jauh leo mema sasaba miu boe. Tengah miu abu leto neti rui jejera rangu. Lodo. Nah, jauh atu darah kota Samaria ai kadu percaya Yesus. Lulali padrai benine dupe kana nabo ke patalele haile nganga duca adu wekedi karopa jose mai dai mad Yesus kapamah kone pe kana ama pe aku lah dengan jimine ya Yesus pe dengan jose dua lodu ka jole ho akai tu percaya ne lulali padrai na ya jose pe ka dengan jau benine aku ranguna medan haji na nene tro kali au di tengah ne ci percaya ne lulaji na nene mi padrai napa to mad dengan mad jini atarea na dro ne kadu bisa patalale di ayaiti aturayane nati kuasa sasala sasiko adi. Ya Yesus si tekele erana pakadila si asa provinsi Galilea. Taka Yesus rupe kana dina jauh de boy pakabua jauh nati lipat rai amal matua nati lai atasuna. Buruna lodo jauh dai tau maka kale lapas ka jauh Galilea. Ai kadulasi asa Yerusalem. Senaka ta lodo huya atuni kara di ayai kahi ju Yesus tau atu Yerusalem. Natina ka lodo dalapa asa Galilea jauh semine dengan bea. Ka Yesus sila si hari asa rai kana tu provinsi Galilea. Atu erane kadu Yesus tau naki jiti anggo lodo. Na, abu pegai jajau rupea tatu kota Kapernaum. Ana monena duduk na. Ropa pegai ini tadeng Yesus lepale asa Galilea. Nati provinsi Yudea. Yefcai, lai adarai kana hoteng Yesus. Ropa paraga dengene kana pamako senaka Yesus purulai. Kopuri pale anana. Nati paped taragu te anane dupet dawai maji. Ka Yesus peka denge pegai ne. Lade mi medi boy tada mala du jatau na mi mo boy. Lekaja. Tengah pegai ne. Da aku nanguna. Amalati kula. Te adona. Ana jamati. Ye Yesus li dengan lepaka. Te ana mau mamuri kena lepa dengan. Kalau lanau percaya li pada Yesus. Ropa pegaine atu talo jera era jauh sabana mai parada dengene karape kana ama susaya ka te ana ama lele neti pepeda kana karaisi na ale darhake prisa ka jauh sedra pe kana karaime dalodo titu mera darhake eci samarini sagorona ale denge ka ya pegaine ngene di dengena anana bele. Ropa Yesus pekana. Ana ama lele neti papet daka pega ini dengan isimuna. Ayai percaya Yesus. Nenek tada malaka dua du Yesus tau lodo. Nakalua neti Yudea lai asa Galilea. Luboy netina abu lodo. Kuya agama Yahudi ka Yesus ilasi asa kota Yerusalem. Lone abu kolam cuwe du dengan lemi. Teras du padat tu dengan haba babado eci du daupe kana babado kai di kalabo dengan li aram kolam ne ngarana batisla. Daupe da air tu tema mate tu perase daupe da senuka semi daupe du dau karuku dengan dau bisa boye sorangu se mate lade perilodo. Ini mulai dengan dagabu. Cataka anak paju lama tuan neti sorga masuk uru asadara ini. Kona dagabu ini. Hola dece du masuk uru asadara ini. Papeda nunggu ale dengi. Tulerane abu cedau du peda tulungu aruturi. Dia Yesus ladene di daune junu atuna. Nunggu nera daune du peda nebule kana karaine aku nunguna. Au ne ale neti papeda du. Ia daune dal nako ama. Tengah aku carui kalade eine.
mulai dagbo abu boy cadau sadu dari jaro pamasok asadara ini. Ladija saku masona abu ledo leo tu maso uru netija. Ka Yesus puane aku nangu nati tu kalulu depi o lepaka. Ropa Yesus pada linare. Ia daune ale dengi kana tikarukuna kana kadidedene tidepina. Ia lai dengi kacerane jesulek kedenge lot dosa baca daw Yahudi. He picked up his mat and started walking. Ama daw Yahudi jeke daw duhe kale na tipaplat dane aku rangona. Au me ado do ene ne leke dengi lodo ai sasaba matutu ator agama adi daw bisa boene dedeptina. Tena ngarana sasaba. Kana da aku nangona ama baku nasa dengi ca. Te daw dupuri paleja dupare daja pekana lulu depi au lepaka. Haya jose karaine te katupua une dedepina. Tengah daw tu alene tipet dane tadebo na Yesus nece. Ti Yesus tu kalu ale mau lula daw ai atun. Tu boy. Ka Yesus parara denge daw ne. Katuma amu kapua manang mangaji kar Yesus peka denge ne. Aku nanguna. Nandene. Au alele neti papeda au baku aduwe hari sasala senaka kau baku abu hari cijera du biarisi. Hia daune lai asa ama daw Yahudi se kana lolo peh kana dupuri paleja neti papeda na ngarana Yesus. Yetina kara mulai pacera Yesus lula nangu pale daw pedalak kedenge lot do manangi mangaj. Tengah Yesus peka dengan rasa mine amaku ai boy neti sasabala na deja sabataru kai lula ama daw Yahudi se jatlek pekana Yesus sisu ator lodo ai sasabarang unatin nakara tenge jerak kasamia o pamadrene risi hari na pekana amalama tuan na ama nangu dengan lipat dari semine nangu toi si na sama semi amalama tua ka Yesus peka dengan aku nangu natara jape ka memana jabi saboy tau nganga tutu daraja umku dejane ana amalama tua natina kai jabi sasabat rodo kamatutu ngadu jakedi amaku sabaja kedi amaku tau ngana jatau matutu semina kai aku tu sorga suwe janu ka anana na padelo dengan jakai hayai tu nangu tau na neo padelo dengan jara tu kapai risi hari senaka miumedi asataba mala kaku pamamuri hari do madre semina kai beli jamat dajah ya mamuri tu leke mice tenaka du matutu dadeja kemola semine ka amaku me sana pamate boy haku midau tengah napa ngeduai hakena mija tejane anana hia jaga du pamate na tata do leke do ado kaku de sana ka do ayai pakabua ja sama semirangu pakabua nangu kai te do du pakabua boy ja ananangune ecina karangu pakabua boy amaku du pua jamai kaya jape kame ma do du tarere anane ne lipat ja aparcaya ama matua du pua jamai na nangu abu mamuri du leke du mate boy lama tua ku he kanangu te do na abu he kau ku mate tengah nangu cicile do du mamuri taru dengan lama tua kaya jape kame ma dengan miu kena lodona tetule limurine du cicile nuka do madina nene lija ana amalama tua te do du na nene tenge seminare lipat ja nangu abu mamuri du leke mamuri ayai kapuana neti amaku nangu ya ja mamuri du leke kai te jane anana kaku pamadu kuasa deng hak mi jakai senaka pamate hauku mi do ayaira lula jane do raya tarere biu baku mela te tiki hari do madre ayaira tadeng lipat ja ya rama muri hari karengu kalua leti dara roa rado du urusera tobe abu mamuri du leke du mate boy tengah do du urusera adu babe luka tu bapa saya hau putaru yestu hari lipat raina aku nanguna
Ja bisa boy tau ngangala de jai tadengi meka nati ama kula de jata dengi kore ku heka japa mateli lango jopna. Nati ina ka ngadu japa mate seralep mula-mula. Te jako boy madu tu dade ja mesaku. Tengai ja madu tu dade. Ama kulu lanangu ka dupu jamai. Iya boy la de ja mesaku dupa duwe pada lula nati ja. Tengah abu do leo kai dru jadi sakasi lula nati ja raja kali pada nang lula nati ja lep tarara. Miu dupu amat di daula sepakarei dengan Yohanes tu kasarani kan apeh kalap te lula nati jane. Tengah ja parlu boy lisa kasi nati daurai ha. Tengah ja pasanat elise. Senaka miu bisa pakadu nati kuasa sasala sasi ko miu. Ye pada Yohanes ne nuka milabu eci du heo pasara miu ropa heona. Delo miu era dara miu kareje karai. Tengah ja abu do eci du kapai risi ele nati Yohanes du peka. Mula-mula lula nati jane nang nuka amaku atu sorga du pangat umija sasaba ai senaka sabat oke pale sasaba ai seka du jeji mitadana. Amaka du puaja. Lula nanguka du pua pale haja nanguka du peka. Mula-mula lula nati jakai. Miu mesa mita dengan medi mekali nangu do pato madra dengan madra ala di medi mekarauna. Di olonor lama tua mamuri boy itu darah miu dula miu percaya boy jadu nangu pua mai. Miu dei pali satu kelutu sasuri mola meci lama tua lula miu pangye. Na beli camat da miu abu jera ko abu mamuri dula ke rumah te boy a. Tengah sasuri seraka dulu oleh lula netijane. Tengah miu mo boy aramai asa jaho jeti truja senaka abu mamuri dula ke rumah te boy. Kapa ru boy do dede kolong araja pada deja. Lula jakea. Mau darai kimiu netidina ka jakea na miu sue boy ama matua. Kamai asraya ane. Lula amaku tune du kuasa kapu aja mai. Tengah miu mo boy semimere ja. Tengah lade dau leo tu mai pakai kuasa nangu miu semimere ne. Tengi bea. Miu eci dei senaka abu kwa kadiri. Tengah miu tusi pahai boy. Lade amala matua kwa miu doa. Tengah nanguna amala matua abu boy du leo. Lade miu pahai boy ne. Nah pasamia. Miu bisa percaya nangu. Waku panghet na. Ja peci sasalami. Beda miu atu kata ngamada amaku ado du peci sasalasa. Beda miu nuka musa. Tengah era maena. Miu kan ulula nangu kadu ya miu atora amala matua. Yela de miu leka. Musa tatu miu percaya jatarea. Tengah kadu suri lula natijane. Tengah lula miu percaya araboy minga duna suri tasmia ka. Miu bisa leka ngadu ja. Peka padai ado silama. Lodo kale lepas kado Yahudi oidatu. Hia Yesus lasi asa cabaka dano Galilea. Ngar leo danone dano Tiberias jauh ai rumadu tune. Lula radi tada malar duna tau lodo puri pale jauh pedadai cabaka dano Yesus dengan anak-anak madu tuna cai asale riki eci. Hia ramadadi tuleranna. Lodo kale lepas kado Yahudi oidatu. Hia Yesus lasi asa cabaka dano Galilea. Ngar leo danone dano Tiberias jauh ai rumadu tune. Lula radi tada mala duna tau lebe puri pale jauh pedadai cabaka dano Yesus dengan anak-anak madu tuna cai asale riki eci. Hia ramadadi tuleranna. Lodo kale lepas kado Yahudi wedatu. Hia Yesus lasi asa cabaka dano Galilea. Ngar leo danone dano Tiberias jauh ai rumadu tune. Lula radi tada mala duna tau lodo puri pale jauh pedadai cabaka dano Yesus dengan anak-anak madu tuna cai asale riki eci. Hia ramadadi tuleranna. Lodo kale lepas kado Yahudi wedatu. Hia Yesus lasi asa cabaka dano Galilea. Ngar leo danone dano Tiberias jauh ai rumadu tune. Lula radi tada mala duna tau lodo puri pale jauh pedadai cabaka dano Yesus dengan anak-anak madu tuna cai asale riki eci. Hia ramadadi tuleranna. Ropa Yesus ladene di jauh ai mai pakaboko. Hia nakarai anak madu tuna. Jadu ngarana pelitus aku nanguna. Atu eramia. Adi bisa halinga ngako hia dosera. Yesus ne ale ngadu nangune taho. Tengana peka semina senakaneo seku pelitus dana. Ramasi kagaji tuka cadau dua ngasulodo. Benaka dai meka hali roti ho pangadau udu sobu-sobu se masih kacadau abu roti ciki ho enaka padai boy. Hia cadau hari neti anak madutuna. Ngarana. Anerias ari Simon Petrus peka dengan Yesus aku nanguna. Pa anai ki eci atune neti roti lani buo dengan ia duang hiu. Tengah dai do ai sera doado. Perherane itu muri ai ka Yesus peka dengan anak madutuna. Ator si madedi. Ia jauh se madedi. Kalau do. Na jauh ai itu kena. Jauh mone di pedai lemirio dosa. Hia Yesus nare roti se
Kana menangi makasih mi amalama tua kana pangedumi anama dutu nasera sena karengu bagi ia drause ayairana tau semina kai dengan ia sera drause ayaira tau dibet and distributed to the people who were sitting there. He did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. ropa When they rato were all kebecu. full, he said, Ya Yesus peka dengan anak-anak madutu na. Aku nangu napaka boko mere ngangadu sisa se. Senaka baku core lia dara. Kara paka boko ngangadu sisa leti roti lemi buah deo sa penuh cangur dua soy. 5 barley loaves which the people had eaten. Ropa dru ai se. Ladera ditada maladu Yesus tahone. Hiara peka na iri nangone tatu dru na tili padrai amalama tua duna jeji lene huya mai. Yesus ne ana dru sene o laka setine senaka jeji dawai. Hialai tekele si. Kana ce asa era kadu tuleri ki eci senaka nango mesana tu erana. Ropa lodo peka celna. Anak-anak madutu Yesus purulasi asa sebe dano. Yesus mai makapaci dengan rengu keracai ko hacue. Hira tukulasi asa kota Kapernaum. Atice bekada noropa rengu paket di lodo dumaroga. Le. Lulan luai kana mulai kapai. and stirring up the water. Ropa anak madutu Yesus se tukuka drupe dai lemi kilometer sa. Ialah dera di Yesus tu kekore dera inamai pada tu datu dengan koharangu karamadra tikena. Coming near the boat, and they were terrified. Tengah Yesus li dengera aku nanguna. Paku madrau tejane. Ina karangu madrauhe ka araneo sanaka. Yesus cai sama-sama dengan rangu jaga gala kohane. Daile dai durangu neo lasi. Kabrina jau ai sara atu cebekada no era rangu pada piki dengan era dumedana. Yesus menangi makasih ni amal matua roka hiasi. Ha, ya, jau serea. Na medana kohado ka cuwe di atu erana. Tengah anak madutu Yesus se pakai kohane. Lasi tekele erane. Ka Yesus tu cai boy dengan rengu tengah abu peri-peri ku haleo nati kota tidak lias tulah simai atu erana. Ya ropa jau ai serea. Nah, Yesus dengan anak-anak madutu na. Dua do kakaracai ku haleo seralasi. Teng Yesus asa Kapernaum. Atu cai bekadano. Kablina jau ai sera atu cai bekadano era rengu pada tui ki dengan era dumedana. Yesus menangi makasih mi amal matua ropa hiasi. Ra, hia jau serea. Na medana ko hadoka cuwe di atu erana. Tengah anak madutu Yesus se pakai kohane. Lasi tekele erane. Ka Yesus tu cai boy dengan rengu tengah abu peri-peri ko haleo nati kota tidak lias tulah simai atu erana. Ya ropa jau ai serea. Nah, Yesus dengan anak-anak madutu na. Dua do kakaracai ko haleo seralasi. Teng Yesus asa Kapernaum atu cebekadano. Kablina jau ai sera atu cebekadano era rengu pada tui ki dengan era dumedana. Yesus menangi makasih mi amal matua ropa hiasi. Ra, iya
Dau serea, name dana kohado ka cue di atu eranna. Tenga ana matutu Yesus se pake kohane, lasi tak kehele erane. Ka Yesus du cek boy dengan rengu tenga abu peri-peri kuale ona ti kota Tiberias du lasi mai atu eranna. Ya ropa, du ai serea. Nah, Yesus dengan ana matutu na, du ado, eka karacai kuale osra lasi. Tenga Yesus asa Kapernaum. Atu cek bekadano. Kara paraga dengan Yesus atu cek bekadano. Hiera kara Yesus aku renguna. Ama mese ama dai erane sang mera miasa. Yesus jana, dulak ke semine. Miuse, tengi jalu la boy miu medilek pada tada malah. Tengalu la japa ngami toke bet, bene pa yeye baku saba. Tengi toka ngangadi tu beli tamata ele yedara. Tenga biari si miu saba senaka, abu ngangadu taha teru dunati mamuri dulak te dumate boy. Tejane, teurai haha tarerea. Jaka du bisa hia miu mamurina. Te amat sorga pangadu lehak mijane. Hia jause karai aku renguna. Lade semina, nah, jihu ditau tas samia senaka bisa pakako sasaba amal matua. Yesus dah aku nangona sasaba matua semine kamiu dipercaya kurjani. Te amal matua kadu pua jamai. Ya jose karai hari pekana. Amane opadelo tada malasen nga hojine ti ak percaya ama amane otau nga hari yaji. Uka semi uru-uru serah. Bei baki jira roti mana tu dara mamona. Nuka semi tu suri teke atu dara sasuri amal matua pekana. Nangu hiasi roti dumai deti dedaliru senakara. Ka Yesus balak pekana. Jape ka dulake semine uruna. Musabo eka dupa puru rotina. Deti dedaliru hiami bei baki miu. Te dupa puru mai rotina. Nuka amaku atu sorga. Limu urine. Nasa dia hiami rotina tiliru kahai. Tenga roti nehene. Roti du tarea-rea taha toke dai mia. Ke roti neti lamatuane. Nuka du puru mai neti sorga. Ala ti mamuri hiami jau atraihane. Hia du se manungi aku ranguna. Ama hia taru ji rotina. Ka Yesus peka dengisi aku nanguna. Jane ka rotina. Te jaka du keti mamuri du lak te de jau du jeti jau unu jamanganga. Heka a jau du percaya jako ko kamango heka. Tenga jape ka kejile dengan miuna. Masih kami medile ja. Tenga mi percaya mekaja. Tenga do ayah itu amaku hari narele. Ho jeti jau unu ja beli camat darang umai asaja alade aku jau du mai asaja tatu caba begel boyne. Kecamai neti de daliru jamai senaka saba madutu dade. Amaku lulan huka du pua jaja ko boy madutu do kada de jamesaka. Be ama matua samine neti jau ayah itu nangu hari narele. Ho jeti jau unu ja nangu de ja oru kabokosi. Ayah ja bisa boy sorota keca jau sa ele. Tengala de lodo dai alerai hane, japa mamuri harisi. Uka semi tu capeka, deona. Amaku de senaka jau ayai tu tade percaya, janu ka anana. Na rangu bisa abu mamuri tu leke du mate boy. Ia tu lodo alerai ha, japa mamuri harisi. Ama jau Yahudi se, mulai kau kamu kidula Yesus pekana. Roti tu mai neti lama tuan na, nuka ja tu mai neti sorga. Ka padeli pekana, pasamia ka semine jau nene. Yesus ana Yesus si citari ina amana. Deka samia kanangun epe kana jamai neti sorga abu atumia. Hia Yesus lidang esi aku nanguna loyale ku kau kamuti. Aku atu sorga kapu jamai asaraihane. Abu boy, cedausa du bisa mai asa jalah de amaku lere bone mai. Hadai lodo leraiha, japa mamuri harisi. Jau retili padrai amalamatua uru-uru serasuri redile peh kana. Amalamatua neo acenori do ayai de do ayai du nanene. Ama atu sorga. Harango abu acenori. Neti nongorango mai sa jasana ka jesi do unuja. Kane ka du purmai neti ama matu de doka. Jame semesa ku kedine. Abu boy jadau sa du patpomada dengan amat sorga. Kaya. Jape ka dengan miu kena. Jau du percaya. Ja beli cameda abu mamuri du leke du mate boy. Tejane nuka roti du neti mamurina. Uru-uru serat bei baki miu ra roti mana lodo raka korai reo darama mo masih karale roti dina. Tenga nebu made kai. Tenga roti tuli murine purmai neti sorga leo. Te do ayai bisa rasa soana. Do ayai tu percaya jarang uceriele kana ti ama matua. Lula jane. Roti tu neti mamuri tu mai neti sorga pe. Lade jama de ja sorong niu ja senaka made pala do ayai aturaihane. Hora bisa mamuri. Hadau dura roti ne. Rengo abu mamuri du leke du mate boy. Rompa ama do Yahudi se tak dengar rali pada Yesus ne. Hiara pa bala eci deng eci aku ranguna. Napa deli seminga pani tasamia ka do ne bisa hiang iuna. Aditai. Hia Yesus peka deng esi aku nanguna. Japa deli du mola-mola deng miu kena. Jane do raiha atararea. Do du ne mamuri lekehu dipakiku deng eja. Dela de miu mia boy niu ja haminu boy rajana. Miu abu boy mamuri du leke. Pe do du rai. Niu ja hari nu rajarangu abu le mamuri du leke du mate boy dai lodo le raiha. Japa mamuri hari ne. Tengah ngadu leke nu kangiu jarang ngadu leke nu karaja. Pe do durang yuja dengi rinu raja mamuri radu paki dengi ja aja paki dengi rengu. Atu sorga dupu aja nangu mamuri tarea-rea. Aja abu mamuri du leke neti nangu kai. Neti naka
Do dunani janang unu mamuri dulak keneti jakai. Uru serra. Bei baki miura roti mananeti de dalir rumasi karangura. Tengah nebu-nebu rangu madrekai. Tengah roti rumai neti sorga nele koleo. Te do dura roti ne. Beli camat da abu mamuri dulak te. Yus aja jerase atu dara amusa baca do Yahudi cue atu kota Kapernau. Do ai dumadu tu Yesus. Ropa rangu tak dengili padai na semina, hi abu dupekana. Haja nabia, ceka du bisa semirare ajanna. Tengah Yesus dunia leli padai rangu se. Hia nakaraisi aku nanguna. Ajne tau miu susado. Kami hari la demi medija do raya hatare reale cai hari asa era pe aja urunna. Lor lama tua ka du neti mamuri du leke mai boy. Neti niu do. Tengali holono jaka puana netiro amalama tua deli holono rine bisa hia mamuri dulake mi do ayai kai. Tenga abu neti miu caha gedulaka boja Yesus peka semine lula nangu dune ale kari neti uru jera. Ce du percaya boy a. Ce kaduna napa hia ele nangu. Hia Yesus tu hari li padraina aku nanguna. Netina kaja peka memale deng miu na. Ama ku atu sorga ku di boke uru ku jera hia do eka do ne bisa mai citi do unu jakana. Kai neti lo dona. Ana maduto na. Aeka du tekele ne. Lula rangu rohe ka maduto nangu. Ka Yesus karai ana maduto na. Do canguru dua sera aku nangu na. Miu tasamia ne tekele jakai bro. Tengah simol pepedus da. Pekana. Ama, jipatai patapami, cehari abu boy, cedru sadu bisa lole dengan cicara tasamia ji bisa abu mamuri du leke du mate boy do ka ume samudi. Ka jileka ama lula ji dunia lena une. Luka. Do mula meci neti amalama tua. Ka Yesus peka dengira aku nanguna. Cahad korele miu do cangur dua. Tengah sana deneti miu se. Abu cedro nuka seminitru. Rena peka ne nuka Yudas ana Simoni Kariut Yudas ne cedro neti ana madutuna. Do cangur dua sera nangune kadrona. Napa hia Yesus. Alena, hia Yesusi kakopalame provinsi Galilea. Nangune boy kakopalame provinsi Yudea. Lula abu ama madau Yahudi juneo pamadrene. Lodo na ditulai dengan lodo kalela pu tutura peka na kalela palea. Kari Yesus rape ka dengan aku ranguna berisi opake soletine lamu asa Yudea senaka. Jauh cuma tutu au atune bisa ladera di cara du au tau. Pelade ce duneo senaka. Jauh ai. Redi kolkarisi nanguna. Nangu baku tau pahuni. Lula au du tau tada mala rupa-rupa berisi hari lade do ai bisa lade redinga du au tau sera. Kaina sera peka semina lula rangu du leka nangu araya boy. Hia Yesus da aku nangu na seminer lo do jade de Mekka tengah lade miu ne ola misa di lake mere. Do atu raya ne teka boy dara dengan miu. Tengah rangu teka dara dengan jalula japo ke patalele ai tata rangu te dara rape luka tua. Lo do kalela agama ajid etu le de miu kalalang mi asa Yerusalem. Jane o makalaku te dai dai makalodwa. Peka nare hia na peatu provinsi Galilea. Tengah ropa arina sila si madutu kalela agama do Yahudi atau Yerusalem. Yesus madutu kai. Tengah lai pahuni senaka do baku redine. To Yerusalem. Lodo kalela agama do Yahudi ama do Yahudi patangi teng Yesus. Rapakarai aku ranguna. Do na atumia. Do ai do pakaulu lana tinangu cahade pehkana. Nangone do becahade hari pehkana. Ado nangone. Tuka po dekabili do ai. Tengah abu boy drupa coli padai lula neti Yesus. Terangu madau dengan ama se. Katu talo kalela ne Yesus masolai asa amukap ko menengi mangaji kana. Aja do atu eranna. Ia ama do Yahudi mala karapeh kana. Do ne sakola neti boy. Semi edi. Tengah tasamia kane hai mujarase. Ka Yesus peka dengra aku nanguna. Dan ene cara-cara tu jalole kapua boy neti jar mesaku tengah neti nangu tu puak jamai. Jauh tu tariare oma tu dade amalama tua nangu nana ne mau aja jane tariare mai neti amalama tua do neti toka jam mesaku. Pe jauh tu padai pake mamu ununa no tenge toka kolongara di. Tengah jauh tu neode de kolongara neti jauh tu puak paleha natatuli padai leke mola-mola ali padai nangu koe kapengo boy. Usapan ne dule miu atora amalama tua tengah miu mo boy tau madutu de. Pasamia ka miu tenge cara rone apa madreja. Ya do ai se karai pekana. Au pekangane ere boy ni tu tau au do. Ceka du tenge cara ne apa madre au. Ka Yesus bala pekana semine kajari ka tau tada mala aci etu lodo. Menang mangaji.
Tenga mi wayai mi katek hile. Tenga teka mi sabakai. Atu dara lodo sabaca nu kasemi musahile atau rasuna. Trupe kana lade dau raisi anamoneca. Dauna atu dara lodo ka. Arumi uhu di sunaku anane masih kan lodo. Ne. Leke dengi lodo sabaca mi uhu di sunaku nangu. Tenga madutu mula-mulana. Atorane kuru teka. Leti musa. Te amalamatua duhia urule atorane. Mi Abraham. De ladre suna ana iki eci leke dengi lodo sabaca si suboy atora musan hatau ka. Mi nasa dengi jalula japur pale dau karuku leke dengi lodo sabaca masoboy daramange sinama. Aku pasale dau. Tula jara rumi umadi dengi musim ada di dado uruku dengi dara bereka pamatte duleke. Hia peri-peri dau nati kota Yerusalem bepakaripeh kana. Donene. Ka dura patangi tengi. Hone pamadene. Lai kula napadali pahuni boy etu mada dau ai. Tenga abu boy dukaine, ho haba nama tutumi utasamia ele boy dau dura du kuasa serage alepe kana. Dau ne nuka Kristus dula matua pa jaji tekke kone apua main nasi. Tenga jaji mililangu semine. Lada matua pua ka Kristus mai abu boy jadau sadu rea nangu natimia. Tenga adi tale dau ne natimia. Lodo na Yesus aja dau era atu mada amu kapua manang mangaji ropa tadengi dau sepe ka semina. Hia nakareisi dengan lima du aku nanguna. Miu pange na miu se tade jamea. Mau jamai natimia do jane mai boy asane madutu dadi jame saku te tu pua jana abu tarerea miu tadi boy nang tenga jata dene ula jamai natimang wanang ka tu pua jamai kado se neo kepene tenga abu boy tu bisa kepene te dai makalok dona di dau ai du atuna abu ai kai du percaya ne dau se padai lipeh kana dau ne tau tadra malah ai lepe beli jam deladre Kristus mai tatu boy na tau tadra malah risi nati dau ne si tu talora ai dau ai se abu peri dau nati parte agama parisi kai rangu tadengi dau ai se pakan cu jera lula nati Yesus hia dau se dengan ketua agama Yahudi se pua peri dau jaga amu kapua menang mangaji senakalasi kepe Yesus. Ka Yesus pekana. Lodo japa ci dengan miu di ciki oe. Kana rehe kana bu. Tena bu eka jala ku hari asa nangudu puaja. Tenana miu tengeja. Tenga medi boy ja. Teja neo laku asa era aci du miu bisa boy madu. Ama dau Yahudi se pakara isiangara aku ranguna. Dau neneo lai. Mia lai at era. Mia du aci bisa boy paraga dengan ne nangulai. Lu asa dau Yahudi du bali aturai kaju do neolai acenori dau du pake liuna ni atunei do tasamia lu na tasamia kana peh kana mineo tengeja tenga paraga boe aja laku asa era aci du miu bisa boe madu lodo ele kalela du jeji lodo kapai risina ya Yesus kaditi tu kana rode peh kana nanene ce kadu koko kamanguna hudila namai asa jago nina pe du percaya jana mai sena kaminu tu darah sasuri amala matua du suri tekele peh kana ai du nati mamurina na hai mai nati tara jauh du percaya karangu abu mamuri du leke dengan jerane rangu bisa suruh bara du leo senakara abu mamuri du leke kai Yesus padali lula nati roh amala matua lula doa yai du percaya Yesus abu rohena tengalo do Yesus padali semina rangu trai semirare maka rohena lula amala matua daya maka amala matua mema hia maka lulana pede maka padeda Yesus jauh ai atu serana nenge li pada Yesus ne hia abu dupe kana tatu dau nati lipadai amala matua du napadada me makarai nati uruka abu cade dupe kana do nongone nuka Kristus du amala matua pa kari nati uruka mai tenga cahaji hari pabala pe kana bisa boe te Kristus na dau Galilea boe tarasi sasuri amala matua suri na Kristus na anak pun nati dawai dau datu dara sasuri leo kai du suri pe kana nongone dau Betlehem rai dawai dau semina kasi ka dau semulai pahagarula Yesus awu peri dau du neo kepene tengah jauh sagut boy ni. Kak, jauh madenga amu kapua menang mangaji dumai neo pe Yesus lepa asa ketu agama Yahudi dengan jauh parisi serah. Hia jauh kapai se karai aku ranguna. Ngatau ka mi mati boy ne mai. Hia jauh se dana ira ici da paraganga di Mekah dengan jauh ici sadu pada lisa masa mi jauh ni. Ka jauh parisi se karai aku ranguna. Hia mi se lek itu si. Nade. Tengah tici jauh parisi do. Ama abu boy jauh sadu lekane tare asila de jauh kapai percaya boy nata samia ka. Mi se lek nangu. Tengah jauh ai du neo percaya ne rea boy atora amala matua beli jama darang hudu rare buku du bia leti amala matua tengah tu erane abu kai jauh parisi jauh ngarana Nikodemus nangune kadulai asa Yesus remedar hopadali dengene kana karai jauh sepe kana kami ya madutu atora agama aji pamatte uruku lilangu jauh do aji kudina nene uruku lilolo nasanaka ta mu jauh ne tau ngale ka pamatte lilangu nakana
Ya raja kene aku renguna une jau galilea acina ka dengan ngodo parisa pa yeye uruku sasuri mola meci amala matua baca pa yeye senaka mea muna abu boy jau tili padai amala matua maina ti galilea karra pacari cie cilepa asa amura tengah Yesus laya saleri sahitun kabri madahe kaina nangulai asa madramu kapua menengi mangaji jau ai mai pakabok atu mada nanguka nama jadi aja norisi lodo enna keperare benica jau dutalorana adu wejra makai ka pari mese agama dengan jau parisi arereti benine asa Yesus hiara la kaseti benine titu atu madarang wayai kara peka dengan Yesus aku rangona ama mese ke pengare benine dutalora nangudu adu wejra makai tudara aktora Musa abu pareda cidu pekana jau du adu wejra makai dengan jau emuna boy rudi abu hau kupecik pakai madre de madu tu ama mese na pasamia jau se sekune senaka abu jara ho pecisa sala asa Yesus ho pamanahun Yesus li boy tengah madre di pasaboti suri rai pakai su kolo aina As they stood there asking him questions, he straightened up. jau se loe boy karai nangu hia na tituka padali aku nangu na semine la de na timiu abu du tau madi Mekah sasalana nangu ka du bisa peci uruku senaka kuku benine kana madre di pasaboti hari Yesuri hari rai ropa jau se tak ngili padraina hangu jeci makai lula rengura atu darara rengo abu esa salah kai kalasi ka eci mulai neti dohe kato kedai anang ngarutek ke hele drodoka Yesus dengan benine atu eranna Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? hia Yesus titu hari kana kareye mialah si abu heka jadu saat tune ho pecisa salami eudro hia benine dra aku nangona ado amaka Yesus li dengan drone peh kana jane boe kuku au kai lepaka Not condemn you. tengah sana de tau ia kata salah Go. But do not sin again. ka Yesus tu harli padai dengan dau ai se peh kana jane nuka semisara hia dau atrai hahane dau dumadu tu jama muri boy atu dara maroga tengana pea atu dara sara du neti mamuri duleke au pari dau parisi du pabala peh kana we au mesa mune aji sakasina tinyu au unumudo bisa boy semina temadu tu atora aji hu di dau leoku du cici sakasi hia dau eci bisa boy nang ununa Peci ngoboy semi angoboy percaya. Ka Yesus drape kana semine hu dilaja jadi sakasi miniu jame saku teli padrai jane. Lep telula jame saku peha mula jane. Mai natimia ane olaku asamia. Miu mia boy jamai natimia ame boy ne olaku asamia kai. Miu nile do madutu abu dau raiha. Tengah jam madutu boy. Abu dau raiha honie do otisa. Te jani do au ku du japa kelep mula. Te jame saku boy du ni do. Tengah jatau ai sama kamar dengan amaku du puas jamai. Paku perlu Teru suri teke tu atora agama miu pekana. Lade abu do dua jadi sakasi rupa dua cara du sama. Pena lepe tara. Kijame saku boy du jadi sakasi miniu jauh muku. Te amaku du puas jadi sakasi kai du pada lilulana tija. Ya du sekari aku ranguna. Te ama una tu mi ka Yesus bala pekana miu se tadi ya boy jami pada bekai amaku. Te lade miu tadi ye jata tu miu tadi nekai. Raya ise Yesus peka pada lo do nangu acino do tu amu kapua menang mangaji pada tu dengan era rangu kabau kedoi kulete abu boy jauh sadu kepene. Lula dai Mekah, lodona. Yes pada li tabahari peh kana. Li camet dajata ke hele miu olaku asa era leo miu nana patani tengeja. Tengah medi boy. Te miu tu denge boy ha kesena kalambi asa era. Pena hala de miu pasai sasala miu era. Ia amado Yahudi sera pakarai siang rapeh kana. Napa delingani. Neo pamarisi nado tena peh kana. Miu bisa boh lambi at era na.
Ka Yesus peka dengan truse aku nanguna. Miu nati raiha. Tengah jamai nati deda liru miu dro nati raiha ne. Tengah ja nati boy raiha ne. Linna ka peona ja peka dengan miu na. Beli camet dela de miu ma de miu pasai sasala sasiko miu era. Dela de miu percaya boy na. Jane Kristus tu ama matua pua mai la de miu madre. Katu miu pasai sasala miu era. Kara karai peka na. Teune. Te Yesus da aku nanguna. Ja du peka me makarai ngati uruka. Haru jara ai du ja bisa peka lula nati miu sasala miu ai kai. Tengah japa de lobo cara serah. Te du pua jamai asarihane. Ladi napa deline doka peka du moladi. Haja peka dengan du aturayhane doka. Jara-jara du jata dengan nati nangudi. Tunangu padu padrainu ka amana kat sorga. Tengah du sere rare boy sasoali padraina. Ka Yesus padraili tabahari peka nape. Lah demiu dedeka. Jado raiha tararane. Atu adu palolo palebale kami kena. Nah jane Kristus kaja bisa boy tau ngangama tutu dadi ja mesaku. Tengah ja atinori doka. Jara-jara du amat sorga, acinori leja. Rupu apa leha, jabra-bara dengan jataru nangutak tele. Nadi boy jame mesa ku lula jaloi boy sabama dutu dadena. Ropar Yesus peka jara sedro ai percaya nangu. Alena ka Yesus peka dengan jauh Yahudi tu percaya nangu na. Lade miu mamuri pati taru dengan li, holonori ja aja taru nati jana. Miu bisa jadi anak matutu ja dulakte. Miu bisa meha, mau jara-jara dulakte dengan jara-jara dulakte seraka du patabuli miu senaka miu jadi iya ka anu. Ka jauh se pabala aku ranguna. Cise boy anu jauh. Te cise anapu Abraham. Te ngatau ka au pekana. Nana, bebas. Hiya Yesus da pekana. Duja pekana lekti. Te dawa yai du mamuri atu darasa salah jadi sama seminu du doka madu tu dadi sasaladi. Te ngadu. Te masamine penuse abu boy pala nati amatua amuna. Te doka ana amatua amudi du abu pala taru atunna. Dijanu ka ana amala matuane. Ladi sakuele sasala sasigo miu na miu bebas. Kajeje kanu nati kuasa sasala sasigo deng jane. Miu matutu heka dadi sasala atarera bebas. Kake ale miuse an apu Abraham masih kasaminna. Tengah miu loe bepatangi tenge cara. Ko pamade jalu lango boy senimere. Aja ca. Te tu dara miu abu heka era tata kali ngolonorica. Ta peka padai cara-cara du jaka dile du amaku paji dule dengan cara miu tau matutu cara-cara du miu tadengile. Neti ama-ama miu. Trause dra pekana. Cise anak apu Abraham ka Yesus peka dengra aku nanguna. Lade miu jadi tare-area. Anak apu Abraham miu di matutu jara mamur nangu. Tengah Abraham tau boy babelu sama semiru miu tau. Te miu loe boy. Tengah cara hone apa mareja. Tengah jane du peka dengan miu jara-jara du leke du jata dengan neti amal matu. Kau miu se. Mema beda boy neti tatau ama. Mi tengah rengu pabala aku renguna. Te cise anak de ubaku peka na. Cise anak ama do. Te ama ji eci dinu ka amal matu. La aku Yesus nalade amal matu tariara ceci ama. Miu tatu miu sueca. Te jamai neti nangu neti na kaja kane ne jamai ne. Madu tu boy dadi jar mesaku. Tengah jamai lula nangu kadupu aja. Nah tau kami udah nemere boy lipat reja ele boy lula mi mema mo boy na nene. Miu se jaropa dengan dawa ni itu. Te miu di madu tu dadi nakari neti uru jara kana hu dei toka pamade jo nangu laba jara dulap ye lula na. Tulehele jara yai dulap telade na kapo de kabeli me masa sabana kana. Te nangu ne. Tuka kapo de kabeli abaki neti le komonia. Kane ka du loli jara dulap ke. Tengah miu percaya boy ca. Nange sekunati miu se. Ceka du bisa pada lo bukti peh kana. Jane aduh isa salamala. Ngala deja peh kelak ke ngatau ka. Miu mo boleh ka. Bisa. Drau du cici nati amal matua na neneli, holonorina. Tengah miu saya cici boy nati amal matua nati tinaka, miu mo boy na neneja. Ka amat Yahudi bala peh kana, li padrai cila ke tare-area. Te cidu peh kalena, au ne drau Yahudi boy. Tengah drau Samaria au ne ni tu tau. Hiya Yesus dra aku nanguna. Jani tu tau boy ja pakabuo amaku atus sorga. Tengah miu mo boy pakabuo. Ja. Ka padera boy isi ho padelo kolokarisi ja. Tengah abu eci tu neo padero dadera jauh la, nangu kadu pamate na, li padrai jane, lake doa do. Iwolo nori jala pe tara de jauh duna nene. Hatau matutuli iwolo nori jama de boy. Ropa tak dengi raline. Hiya ama-ama jauh Yahudi se peka dengene. Aku rangu nali murin eci ngalek au jauh dululan itu tau lek au. Te Abraham made jauh tili padrai amal matua uru-uru serama de lekai. Tengah aku una. Jauh duna nene dengan matutuli. Kolo nori jama de boy me maune tare-area. Hudule. Au ne pangye. Na au ne. Kapai risi. Neti Abraham rumah de ledo. Au kapai risi. Nati jauh tili padai amalamatu adu mari sera au nge na au ne ce hiya Yesus da pe kana la deja ka du padai risi dau roboy semirare matu tu iya na jaboy ka du de padai de risi tengah du de deja padai de nuka ama kuna ngone ka du miu mangakuna nangu ceci amalamatu miu tengah miu tade boy ne du tade muka jane la deja pe kana jata de boy ne jale komonya sama sami miu tengah jata de mu ne hajata matu tuli horonori nakai labah miu Abraham kare de kitu kena lo dengan katanya le di mamaja na memang nedri ke kana kare je karai ka amadu Yahudi se balane aku ranguna umur au dai dai makalam huru tosa
Tengah upeh kana medile Abraham teriak hea Yesus da peh kana tarea te daerah isi meka Abraham jadu memale Gado serare hadu ono pecine lulana tahi si sama seni ama matua tengah Yesus kako mau keluar na timade amu kapua menung mangai But Jesus hid himself and left the temple. Ya Yesus ika kotaru kana ladene di do bedu cedau do bedu karai neti nana raisi no. Ya ana madutu na karai aku ranguna. Ama mesece kata sasalaka daune. Bedu neti nangome sana do neti na amana. Yesus dape kana. Do bedu neta boy salai na amana ado kai. Raisi nasne hohu dila. Dawa ya ira ladra di tatau ama matua du bea mi beda nang kala matua kadu pu aja be di hudi tenge jerasena kapaka kosa sabana lodo sara era tela de maroga mai do bisa he kasaba ropa ja turai hahane tera janu kasemi saradu de lohia mi do ayai Ropa Yesus pada linare kana parwe mirai yana madre di pasaboti hopati uraine cici kabeca kana lane musmada drone tenge kabeca deana Hiana pe kana lamu asa kolam silong sena kariu rau atu darali brani silong sesuana Natimai kadau bedune lai kariu runa ropa na lepahari mai nangu bisa nedile. Ya raile sedenge dau duradine tema menang hingangan tidau rapa kari eci deng eci peh kana dau ne dau bedu tema madedi hokanata ai menang hingangan tidau sinema dau jahat da peh kana konang ka dau jahat hari peh kana ado nangone runa ko semi dau na tenga dau ne da aku nangona ado janna kane ne du uruna bedu ka dau se karine peh kana ta samia ka au bisa lade medi Hia na pekra aku nanguna semine jauh dungara Yesus na paki uka beca kalame mi musima da jaka na poja aku nanguna lamu asa kolam siloam hori urau au atunei hia capa matutu semina natina ka jabi salade kedile ka jauh se karine pekana jauh na atumia kana jaka boy mia lai lodo na ropa Yesus paki urai Jessica beca kapuri pale jauh betu hobi salade nadina leke dengan lodo aisa saba jauh Yahudi kalere Reti dau du uruna bedu asamada dau partai agama karisi. Lodo, benar, ropa Yesus paki urai Jessica becaka puri pale dau bedu bisa ladene dina, leke dengan lodo aisa saba, dau Yahudi, kalere.
Rati jauh du urun nak bedu asamada jauh du partai agama Parisi. Ka jauh Parisi se karaine. Au lolo kulata samia ka au bisa lade mati jauh neja peh kana semine jauh na tau ka becami musimada ja kalaku riu rahu. Hiali murine ja bisa kedile. Apu jauh Parisi cahage peh kana. Jauh du puri pale au na. Mai boy. Leti amlama tua jingya. Lula nangu sisu atora. Neti lodo. Ai sasaba abu cahage hari peh kana. Pasamia ka. Jauh du adu isa salah bisa tau pada tada malah semisera karengu patau pala eci dengan eci tau kira pahaga. Hiar rakarai hari jauh du urun nak bedu aku rengu nama tutu abu au jauh du puri pabia. Musimada au ne jauh seminga sa jauh ne balapeh kana nama tutu abu ja jauh na ja jauh neti jauh tili padai amal matua. Tengah ama jauh Yahudi se. Roboy lekana jauh ne urun nak bedu kalimuri ne bisa nedile. Hiar apua jauh lasi parwa ina ama namai. Ropa ina ama namai dai madasi. Hiar ama se karai aku rengu na jauh ne. Anamiu do tarea do ado nangu ne. Tuba dume makarai neti mera isine, pasamia kalimuri ne, nangu bisa lari neti. Haina ama jauh ne, capeh kana, nangu ne. Mema anaji ana, betukarai neti ngarai isine. Tengah jingya boy na pake ngaka, musimadana bisa neti semine. Ceka dupuri pale, musimadana, jingya boy kai. Nangu kapaile, pekarai ne. Tenangu bisa lolo ununa. Buara pada li semina, lularang umajau dengan ama jauh Yahudi lulara. Nah, ama jauh Yahudi se durare leli eci peh kana lade abu jauh mangakuna. Yesus ne, nuka Kristus na babagele jauh sera, neti dar amu sabaja aji jauh Yahudi. Hina kaina ama jauh ne, jape kana, nangu kapaile de karaine. Ya raparo hari jauh du urun na, bedu karaine semine, au udi pekaku mola atu madra ama matua senaka, jerapahi kolongarana. Tejingana, Yesus ne jauh pelu ketua, ka jauh ne jape kana, ama si baku nasa, pejake aboina, nanguna, jauh pelu do, hado du jatea, mola nuka urun na, jabedu, tengah limurine. Jabi sakedi. Hiar rakareine aku ranguna. Tena tau au tasamia napo ke musimada au. Jauh ne jana Tedona jalolele. Tenga miu mobo na nene pasamia ka. Miu ne jalolo hari ele boy ama sina jeci ana matutu naga. Kara padai pahape ne. Hiar rape kau dila au ka jeci ana matutu na. Teci se ana matutu musa. Yingya amla matua ka dupada lideng musa. Tenga ngya boy jauh napo jona tiromia. Ka jauh du urun na beduna. Kaja malang ngamiu mea boy. Nang mai natimia pa. Tengah nang uka dupoke pamusimada jaka jabi sakedi. Kaya yaiti. Tana amla matua paru boy na nene. Li jauh pelusi. Tengah amla matua na nene. Jauh daramola du mamuri matu tadadeina. Kai nati amla matua paceceliru deng raiha toke dai sangene. Abu makali lolo ecisa. Lula nati jauh dupuri pabda. Jauh bedu karai raisi ne. Honangu bisa nedi. Delade Yesus mai boy nati amla matua katu nangu bisa boy tau ngasi nama. Ya rabala aku ranguna. Au ne jauh pelu karaina monarisi au ngiere. Nah, au bisa aja hari jido karaba begele jauh ne. Neti musa bajerong. Ropa Yesus tak dengi rengu bak begele jauh du urun nak bedu neti musa bajara. Hian alai. Dengi jauh ne toke abu kana peh kata samia. Au percaya jauh raiha tarea nedo. Ka jauh ne kari hari ne aku nanguna. Ama tenanguna. Cepe kakulasina kaja bisa percaya ne. Hiar Yesus peh kana. Au paragale dengi ne nanguna. Nuka jane dupadeli dengi au ne. Ka jauh ne ja aku nanguna. Ama ja percaya. Biar apa titu keturu tu pahahi simi Yesus. Hiar Yesus li dengi ne. Aku nanguna mamai ja asaraiha ne. Senaka padelo sasala sasigo jauh bedu bisa lade redi. Ado du redi bisa jadi bedu. Terlera. Ena, abu jauh Parisi peri du tak dengili pada Yesus. Hiara karaine aku ranguna samia ji se bedu boy sinama. Yesus balapeh kana semine. Lade musimada miu bedu aku boy du pasala miu. Tengah lula miu peh kana miu bisa medri netina ka miu pasai sasala miu era. Yesus pada lipa kasame peh kana. Du jape ka dengan miu ne leke tarea. Abu kai di kalepo dengan oka relate jong maso boy rehaba oka. Tengah caire kolo oka na. Tele nongone jong manau. Tengah lade maso rehaba oka nuka jong made ngaduk dia kai di kalepo sera. Jauh cerahaba oka tade jong made na kai di kalepo. Ia napo ke babu tuh ia nangu kai di kalepo se tade li jong made na badak kai. Karopa jong made nane paruan ngarara aci kai di kalepo se madu tune asaliu. Lai jong made nane neona tisi asamia. Nangu kako uru kai di kalepo se madu tune. Relimuri lulara tade lina. Lade abu jauh dukai di kalepo tade boy, narangu madu tu boy ne. Tengah rarai pakaju, tu larangu tade boy li leo. Masih ka Yesus lole li pakasame ne hia jauh se, tengah rea boy sasoana. Ka Yesus peh kata bahari dengan jauh serah, aku nanguna. Tuja lole dengan miune leke taria,
Jane, nuka semi haba o kakai di kalebu. Draw ayai tu mai uru nati jarang sama semi draw menamasi karangu loi boy perwa. Tengah kai di kalebu se, nanenet boy lirangmu. Rajane, ecina ka deng haba o karena lade abu draw neo masoreja ama matua neo patabuli ne, nati kuasa sasala sasigona. Pena sama semi nangulai, asa era ama matua masoreja du jeci haba oka. Adau tu masoreja nanguneo asamiana kan ngangatabu edenge abu na ninu du bea. Draw manau rea doka, pamaruru di. Terangu mai, pamanau pamadre draw apa eleye, mamuri draw. Tengah jaket ti mamuri draw huai itu kena. Temamai jane senaka draw bisa mamuri meramiru mamuri du leke. Kak hai. Nuka semi draw madre na badra du bea. Te draw madre nga du bea sadia sarakam niu na toke madre senaka kai di kalopo na bisa mamuri. Tengah draw sabat du lama tua boe. Nati kai di kalopo seraropa neti busa hui mai na rai pakadu takele kai di kalopo se. Hia busa hui ne. Kadinare kai di kalopo karang ucaha di rai patjeba. Draw sabana. Kai lula nang udrokat saba. Tenge doi di napusi pahai boy jelapa ye kai di kalopo sera. Hetarea. Jane, nuka semi draw madre nga badra du bea. Jata de huai kai di kalopo jasera. Arang uta de jakai. Ha? Ecina ka dengan amaku atu sorga tade jata de nangu kai jasa dia korele. Hosori si jato ke madre senaka kai di kalopo ja bisa mamuri. Aku kai di kalepo aja du leo era du dai kaboko kore meka senaka paci dengan kai di kalepo tu se jauh di pauru kore si mica era kai ropa ranguta dengan lijar ranguta de dengan hia ramai paci senaka jadi mica kaboko du dengan dogma dengan aci dinaka amaku atu sorga sueja teja du sadia le soroi si jatuh ke madre senaka ja bisa memuri hari kau boy jada usah du laka seti jahro madre tengah jame saku soroi sila toke madre ja dengan haku sorong ni ja dengan hak kai senaka kore hari paredane du ja semi korele neti amaku atu sorga Lula daw se tadang ilipat Yesus minna ka daw Yahudi se pababa hari siang ara. Kau daw ay, natirang mo trupe ka na? Daw ne, piluan ni tao ne, nataw kami di, na ne. Tengah abu jahat pe ka na ne, nati boy lipat daw gudu si na malipat daw simise, se, kalua boy, nati dara daw bani du sara bisa boy. Hai puri pale mo simada daw betusi. Lodo, na, daw Yahudi ne taw kalela agama rang lodo, beane, lake deng harupa curi pe tane pasan de daw Yahudi lodo, tu daw leo mai pakajalu amu kapu amanang mangaji amamatu atu kota Yerusalem, karapamau ne sena karini hari teteka. Yesus kako palame atu madra amu kapu amanang mangaji ne, atu era dura pangare na paleo do ai solemana. Hiya ama daw Yahudi mai limurare ne. Karape kaya jise mate toke dai pari lodo, hari, wong elade eune, nuka Kristus na peka mola-mola. Yesus bala aku nanguna, jadu peka memale, tengamiu mo boy leka. Tengah jara du jata wayai madutu pareda amaku di jara se keka du padelona. Jane, je tengah miu mo boy lekat jalula miu se kai di kalebo jaboy. Kai di kalebo jadu tarea serata de li jarang madutu ja ajata de rangu kai. Kai asi mamuri du leke du mate boy arangu ceriele boy. Neti amalama tua kai, abu boy cedau sadu bisa parame rarisi neti ja. Aku atu sodaka du panget du rangu mi janang orarisi kai momong neti naka abu boy cedau sa. Hidu bisa parame rarisi. Ngetino kama ku dengi jane ropa ta dengi rare hia ama daw Yahudi se rare hari hadu neo peci pamade Yesus ka Yesus padeli aku nangona ja padelo le jara du bea ai leti amaku mi pake jara bea mia Honeo peci pamadeja. Hia do sedra pekana. Ji peci boy au. Lula au tau jarabea. Tengah ji huku au dengan jara peci pake hadu. Lula au pahahe ama matua. Te au doka dorai hadi. Tengah tau isi. Monuka semi amala matua silikolane. Ka Yesus bala pekana. Pasami atu dara ator agama du miu medu surina. Jara peka memana. Miu ama se. Teha. Kai telet na ayah hidu suri itu darah sasuri mola meci amal matua lekea bisa boy cerele amal matua mesana trupe kale jauh serana rengu sedea ta samia kami bisa peh kana jane pahai amal matua lula japeh kana jane anak amal matua mas boy ada darah kahadu si te amat sorga ka dupaci luja pu aja mai asrahihane binge lade japa kako boy sesabala amaku namiu baku percaya ja tengah japa kako taru sesaba amaku te masikra miu leka boy ja Tengah miu di semi mereku tadra maladu ja tau dengan semina. Miu bisa meak hai. Nah, amaku dupati dengan jaha pati dengan nongok hai. Kadau se seku kepene. Lari. Tengah nata beliel neti kacuya ireng.
Ia Yesus lai hari asaca bakaloko Yarden. Atulera do urunna Yohanes sarani drau kana petaha atunei. Drau ai mai tengene. Ia rape ka aku ranguna Yohanes tauna dibota dramala. Tenga aya itu nangulole lulana ti Yesus ne lake tareara. Ka drau ai atunei percaya Yesus. Aku do aci ngarana Lazarus nangupe aturai Betania sama-sama dengan Hana benidau dua Maria dengan Marta Maria ne kadu pakoseha galama tua Yesus dengan lomangi kapamau pake roketuna jalodo ka Lazarus pedai. Aku do aci ngarana Lazarus nangupe aturai Betania sama-sama dengan Hana benidau dua Maria dengan Marta Maria ne kadu pakoseha galama tua Yesus dengan lomangi kapamau pake roketuna jalodo ka Lazarus pedai ana nina jauh dua sepadu limo ya Yesus aku ranguna Lazarus angalai amana pedai ropa Yesus tak dengi limo ane hianali aku nanguna pakat dane neti boy mama de amalama tuane opa kejerane hopa delo dadera na sana ka doa yai de padera dera janu ka ana amalama tuane Yusue mata Maria dengan arira Lazarus. Lodo nata dengan Lazarus tu pada Yesus pea dua lodo perak tu cak bakaloko Yarden. Kana peka dengan anu madu tu nasara aku nanguna mai lati hari asa era pea. Lazarus katu provinsi Yudea. Tengah anu madu tu napabala peka na ama mese. Lai ne ama do Yahudi serane opeci pamadre ama tu ne. Tengah ama ne olam hari asa ne. Ka Yesus dana baku madrau beli neti lodo rato ke lodo tena cangurut dua jasi lade kako atu dara sara dro kadung boy. Te sara pa sara raiha hodro bisa lade ladi dengi bra. Tengah lade dro kako atu dara maroga. Na kadung pahari te dengi boy sara. Yes padali ele kana pe ka angara ye Lazarus boy jile. Tengah pe jalaku pareine. Ya ana matutu na pe kana amala de nung penci di sasona banana nang oleh neti papedasi. Pe ka semina lular ngonge. Na Yesus padali lulana ti beci biasa dia. Tengah Yesus lole lulana ti mama de Lazarus. Hia Yesus peka mola-mola dengira aku nanguna semine Lazarus madele. Tengah jakare jelula jahat do atunei. Lo do nama de Mekah senaka miu baku susah. Tengah du jejine. Enaka du tau miu bisa percaya jamai letika. Hia Thomas du peroana anak emar peka dengan anak madutu du leo sera aku nanguna mai kaberisi. Kaya itilah kisena kamadre palere-lere dengene. Ka Yesus ila si asara betani haraine. Kadu neti Yerusalem. 3 kilometer di. Kadu Yahudi neti nei. Ai kadu mai beke senaka para daramaka dengan Maria ropa Yesus ida nei. Pekarea. Nado padranele. Lazarus sepalo dokena. Ka Yesus ila si asara betani haraine. Kadu neti Yerusalem. 3 kilometer di. Kadu Yahudi neti nei. Ai kadu mai beke senaka para daramaka dengan Maria ropa Yesus ida nei. Pekarea. Nado padranele. Lazarus sepalo dokena. Ka Yesus ila si asara betani haraine. Kadu neti Yerusalem. 3 kilometer di. Kadu Yahudi neti nei. Ai kadu mai beke senaka para daramaka dengan Maria ropa Yesus ida nei. Pekarea. Nado padranele. Lazarus sepalo dokena. Kalau do mereka kadengi na Yesus maile. Ia lai parada dengan Yesus. Tengah Maria mahtetomu. Ia makali dengan Yesus pekana. Amae. Lade ama tune katu ari jam made boy. Tengah aja percaya kai sadi ama menangin anak kanati ama matua katu abu. Ka Yesus li dengan ini pekana makan na arimu mamuri hari. Bahaka padali pekana jakya pede lodo lera yahane. Lade ama matua pamamuri hari jauh made ya inu pamamuri hari kai arija. Ia Yesus pekana. Jaka duhia jauh made mamuri hari jaka duhia jauh mamuri dulak kai de jauh du percaya ja abu mamuri na masih kanang made. Ka jauh du unu mamuri dulak enna apa percaya ja beli jam made boy. Tengah mamuri taru marka au percaya lipat drajane. Yang marka dana o amaja percaya na au ne nuka Kristus jauh du amala matua pajilume makari neti uruka au ne ana amala matua du napa drada teke ya mai asraihane. Ropa mata padelinare hiana lepa asa amuna kana paro arina Maria sana kadua ramesa mesra kana kana ama mese mai lenangune parada dengan au. Ropa tak dengi demina hia Maria lai dengeka teng Yesus ropa jauh Yahudi du beke dengan Maria atu dara amur jinengu ke disahaka karai liu lai hia lasi matutu ne reli muri terengu pangena Maria lai tangi asaro Lazarus lo dona Yesus si dai makadara rainu lera du mata parada dengene. Ropa tak dengi senina hia Maria lai dengeka teng Yesus ropa jauh Yahudi du beke dengan Maria atu dara amur jinengu ke disahaka karai liu lai hia lasi matutu ne reli muri
Terengu pangena Maria lai tangi asaro Lazarus lo dolena. Yesus si dai makadara rai nengu atulera du mata paraga dengene. Ropa tak dengi semina, ya Maria lai dengeka, teng Yesus. Ropa jo Yahudi du beke dengan Maria atu dar amura dinengu kat bisahaka karai liu lai. Ialah si madu tune, rali muri. Terengu pangena Maria lai tangi asaro Lazarus lo dolena. Yesus si dai makadara rai nengu atulera du mata paraga dengene. Ropa Maria lai dai erana kaladene di Yesus. Hia napat itu keturutu atu mada Yesus kanali aku nenguna. Ama semi ama tune tatu ari jama boy. Ropa Yesus ne di Maria tangi ada Yahudi duma dutu ne tangi kai ka Yesus nasa ada rana susah. Hia nakari aku nenguna. Miu pada nene atu mirada peka namai ama sena kamedi unumu. Ya Yesus kami, kado Yahudi sepa peka aku ranguna, ladekula, nasu Lazarus titu kena. Tengah abu jahat dia dupa peka na, daune kado hia do betul bisa nedinga tau kan nangu bisa boy. Tengi cerasena ka Lazarus baku made, ka darah Yesus susah. Ya lai pada detu asa roa dura padane Lazarus, roane dura katangele deng hadu aecula. Hia Yesus pu ado atu serape kana, loliele ku hadu nati habaroane dengan marta ana. Ni rumah dene peka aku nanguna hiri amana made palodo kena tatu role. Ka Yesus pasanet dene aku nanguna sanet delija deona sija du peka me malena. Lade utare percaya jape medi dadera amal matua. Ria peri jauh loliele hadu nati habaroane. Kara Yesus lade asabeda liru. Ya na peka ama jama nengi makasi lula ama na nene ja. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. Kake akari neti urukana ama na nene taruja. Tengah doene. Ja peka semine senaka jauh rutik atune bisa rehana. Ama kedupu aja. Ropa peka nare, hiana paroa dengan 5 peka na. Lazarus keluar ka. Lazarus! Come out! Ka do madene. Kalau leti darah roa kacuyai dengan haga napaki era dengan belang utu do madeda abu belatu pautu rohuna kai. Yesus pua do atu serape kana pokele belau utu se senakana kapo. Untie him and let him go. Ropa rala dera ditata Yesus ne do Yahudi du bekte dengan Maria aeka du percaya Yesus. Tengah abu jahade kai du lasi paraga dengan do neti parte parisi senaka peka tata Yesus ne dengan rengu. Alena hia katu agama Yahudi sera dengan do parisi paka boko apa duera pakarai pekana. Do ne tata jamala rupa-rupa dia ditau neka sami hari. Teladre edi sorotek tene. Beli cameda do ayai sana main nangu jeji do ai rengu dengan cerane. Enana sorga duro maseramai pakuriele emu kapua menengi mangaji edi dengan pala horisi kabar edi. Tuan na kaya hasdu jeji ketu kapai risi agama Yahudi na pekana goae. Mi me aboy nganga. Teladre do eci madre pala do ayai ina berisi hia miu. Teladre adona sorga duro mamai pamadre ai mo risi kabarai edi do Yahudi ne. Pika gasne mai boy neti daranu ununa. Te amala matua pake kebana. Lula nangu ka ketuka pairisi agama dara tauna. Netina kakalagas peka tek tena beli tamada Yesus madre pala do Yahudi ayaira. Tengah dulak teka Yesus madre boy hia do Yahudi mesradi. Tengah pala do unu ama matua ayai du pala lame tu raihane nanguna na orunarisi jadi misuku janau cenada.
lula lipat karas ne kakarina tilodo na ama do Yahudi tenge cerah hone pamade Yesus. Hinaka Yesus laileka asamada do ai atu talor ama do Yahudi nangu dengan anak-anak madutuna. Lasi asada kota aci ngarana ega yu padat tu dengan darama mo karapea pahatuna. Lodo na atule dengan lodo kale lapas ka agama Yahudi tu. Temale dai lodo semina do ai na tirai rai mai pakaboko tu kota Yerusalem. Ho madutu kale lapas katuna do se dai uru. O pamuyisi madutu ator agama. Kana tirangu patani tenge Yesus atuna. Ropa rati tu atu mada amu kapua menang mangaji karapa karaipe kana. Madutu abu miu tasamia Yesus mai madutu pesta kale lapas kane do kado. Tengah ketua agama Yahudi sara dengan jauh parisi paredra pekana. Lade abu jauh durea. Yesus atumia. Na peka dengan cia. Tengah ranguneo kepene. Kena lodo kade lodo kale lapas kakara Yesus si mai hari asarai Betania Lasarusi. Peatuna nangu kadu madre du Yesus pamamuri hari le. Hia rangu panana susanaka. Medanone Yesus na ninu dengan rangu mata lalau mei ala sarus madredi na ninu mei eci dengan Yesus. Hia mahaya nare ei lumengi asi jaboto duka buah kana pasuti mihaga Yesus. Hiana roso haga Yesus pakai rau ketunuka. Ku mengine paleleme ai dara amun. Tengah ana madutu Yesus eci ngarana. Yudas Iskariot dona. Napa ye Yesus kau gu aku nanguna. Ngatau kanungu pa ye boy ayu mengine. Teh kak buana. Nuka semidaji drau aci dara jatau berisi paye senaka kabuana pabadi midro unwa dosera. Tengah Yudas peka seminene lula boy na tinungu suwe drau unwa do. Tengah lula nungu drau manau nangune duta kedo Yesus si. Tengah aika dru uninare na tidaraka. Ka Yesus bala aku nanguna. Hu dilaben ine tau semine. Tenungu duta ke ayo mengine senaka lalau niwa eja. Hora pada neja. Drau unwa do tu bera-bera deng miu. Tengah jane. Beli cameda do peka tu telur miu. Alena do Yahudi aeka durea. Na Yesus aturai Betania ka do se maine oradine kane oradi Lazarus. Kai terengu tadengile na Yesus pamamuri hari le Lazarus neti mamadre. Tengah ketu-ketu agama padue. Honeo pamade Lazarus. Pedro Yahudi air tadengile li palololula neti Lazarus neka. Teruse percaya Yesus. Renguse roe kana nene ama do Yahudi. Ablina Tru air rumai madut kale lapas ka tu kota Yerusalem. Tadengina Yesus yang mai asa erane kai. Kala si pare rupa lang. Hopa ke sor mama Yesus sama seminongone tru air tru kapai. Hiara pau ayaira aku rengona. Hosana jiko akio amalamatua pajilu dara wahiana. Mitro ai sayo duna tikolo maramatua. Ka Yesus apu badak lede ini tio. Hiana manyai seje cinu kasamidu suri tektele atu dara sasuri molameci amalamatua na. Miu dro kota Yerusalem. Baku madrau miu dro kota Sion selade ku asanei. Dedro ai miu nukamai minungu mai menyai lede ini tio. Lodo na ana madutu Yesus. Rea. Muka sasoana tijara se. Tengah beli camet daropa Yesus mamuri hari neti mamadena. Ama matua dede nepa deda rangume kasana de jara dusuri teke atu darasa suri mula meci lula neti nangone. Rangu sana de kai tatau jauh aise. Mi deda Yesus. Lodo Yesus pamamuri hari Lazarus neti mamade. Hiana paroa ne kalua neti roa. Cuma dena abu jauh air tu sama-sama dengan Yesus. Deli murine. Rangu lolo palome, lula neti ngadu uruna, rangu redi dengan musim adara. Ina karopa Yesus pada tu dengan Yerusalem. Jauh ai mai sorune, lula rangu tadeng ilena, nangu kadu tak malanna. Ka jauh parisi pekana pe. Lade kula jauh ai aturai hahane parayoru rone amadutuna. Beli camet da adikadu dera. Lade ceci kasamina, aditau pasamia hari.
Au do yunani peri dumai asa kota Yerusalem palere-lere dengan do leo. Kone madu tu kale lapas ka atunna rangune pahahai simi amala matua kai. Hia do se mai parada dengan Pelitus tu rai nungu ka besa datu provinsi Galilea. Ramanangi aku ranguna ricine parada dengan Yesus. Pelitus lai peka dengan Ananias. Hia dua relasi peka dengan Yesus. Ka Yesus peka dengan si aku nanguna. Lodo jadai kena jahu di madriku heka amala matua ne de padeda ja kena tarea semina. Adi pakasame ku dengan hini ecilar edi sele hini cala musina hini ne ele ye urku dengan cerabo tu dararai he kana murmai. Hiana hia hua hela ai kana. Ladre semi boy. Pena hini na tue di. Ka Yesus peka dengan si aku nangona. Lodo jadai kena jahu di madriku heka amala matua ne de padeda ja kena tarea semina. Adi pakasame ku dengan hini ecilar edi sele hini cala musna hini ne ele ye uruku dengan jabo tu dararai he kana murmai. Hiana hia hua hela ai kana. Ladre semi boy. Pena hini na tue di. Drau du pahai boy dadi amala matua lula na husue ai mamurina turaiha ane. Pena na mamurina ele ie dara. Tengah Drau du sadia tak ele mamuri raihana. Beli camet dan hangu abu mamuri du lepe du mate boy. Drau du neo sabahi aja nunghu di madu tu ja taru ja tumia. Na drau paju paleha. Ja tu nakai. Telade abu drau du sabahi aja na. Amaku atu sorga pakabua nunggu. Yes tu hari lipat rai nape kana. Tara jasu satitu kena. Tengah jane opeh kana hari jahu di manangi kupe kana. Ama patabuli jasa naka. Jabaku madriku dara lai ne. To bisa boy jam manangi boy semina. Lula nangu ku aja mai senaka. Madri. Ledru jam manangi ka. Ama hudi. Raja madutu dade. Ama kusena kadawa ya dede padera kolongara ama yali eci neti dede li rupeh kana ja dede padera le kolongara ja aja ne dede padera hari kolongara ja. Kadau ai ruti tuat kuserasa tak dengiline kai. Hia rapeh kana irai dorong aja di hari peh kana ado ana padula matu eci neti sorga padali dengine. Tengah Yesus padali dengirangu aku nangonali deonali amiu ya boica. Lemurine dau aturayahane. Kudilasi asama da amala matua senakana pamateli lang rengula matua ne babugele kai jau pelu du parede aturayahane. Yai jau dede ka ja tu aju palolo paleba pe ja rekore jau ayai senakara percaya ja. Padeli semine hope ka jara mamadena. Ka jau tu serakarai aku renguna jita dengin ngedile leti atora lama tua du pekana. Na Kristus mamuri taru Kristus dengi jau rayaha tarare. Ecina ka do denga tau ka au pekana. Peli cameda Jau neo pacai jau raya tararea. Na patu aju palolo paleba. Tenangone. Je. Ia Yesus da nana buhe kasara. Ja. Belohe kamiu. Delodo. Ja deng miu era miu hu di mamuri molakusen nakababe luka tu babaku tu nahare saradu atu dara miu. Te jau du kako atu dara maroga ne aboe lae asamia. Lodo sarajane tera miu hu di pacaku jasenaka. Miu jadi mido du mamuri atu dara sara homehana. Miu neolamini ropa Yesus pada linare. Hia lai teke le dose senaka nangome samesana. Masih ka Yesus taolek tada malah ai tu madadau ai. Tengah robot percaya ne. Ne palapke dengan liye saya jadau na tili padai lama tua du suri pe kana lama tua abu boy dau du percaya li padai jite masih kalama tua padelole kuasa tengah dau sera la dera di boy nganga lina kalimurine dau Yahudi cahage percaya boy lama tua leke semidu ye saya suri teke tuera leo dara sasuri na pe kana kalama tua pa bedule dara sena kabaku radi nganga na soro teke darara adu semihadu sena tabaku ramu soro teke si semina sena tabaku lepa Tengi jaja tau boy pabdasi. Yai apeh kasemine. Lula nadile dadeda Yesus. Karena lole memalu laneti Yesus ne. Masih kasemina. Tengah abu kahai jau ahe du percaya. Yesus mesa boy jau biasa di. Te abu kahai ama jau Yahudi du percaya ne. Tengah rengu mengaku boy Yesus. Atu mada jau ahe. Lula ramadau made jau parisi babagele sina tidak amu sabacara. Ka ama Yahudi sepu si pahai boy. Kola matua kuasi. Lula rengu di. Wisi abu kuaka diri neti jau raya.
Ka Yesus padali dengan lima tu aku nanguna. Dau tu percaya, jangan aku percaya boy jam mesaku. Tengah nangu percaya kai dau tu puas jamai. Pe dau tu ladanya di jana, nangu ladanya di kai dau tu puas paleh aja. Kamai senaka jejinu ka semisara tu raihane. Kohu di ladu ayai tu percaya jama muri boy atu darah marobra. Lale abu dau tu nade neli oranoija. Tengah matutu boy, na japa mate boy hau kuna. Tema maica asraihane, dia boy pamate hau ku dau. Tengah jane patabulisi, neti kuasa sasara sasidora. Tengah dau ayai tu tulele jahat boy. Semili holonorija pe na parada deng hakim. Tedai ele raihane, li holonori tu ja loy ke disaraka tu pamate hau ku mide darangu eci. Lula jadai pada li ke di Mekah pake kolong haraja mesaku. Tengah aja pada li ke ti kolong hara amaku atu sorga. Tengah ka tu puaja, nangu ka tu pareda ja senaka ja pada linga. Kak te akai. Nah, li pareda nahi amamuri tu leke tu mate boy. Ngetina kali pada jama tu mola-mola ngadu amaku puaja pada li. Lot do kale lapaska dai Mekah Yesus ne alena taile lodo onang utek tele raihane halai hari asa amanat tu sorga nang usue titu kena dau ununa tu raihane toke nasaraka mamuri nakateme ai ya mirngu. Lodo na dawa ni duda dugurari le Yudas ana Simoni Kariot senaka pahiele Yesus. Kariudas tu pamatele senaka adu mada jarana. Ropa Yesus si mada dirarinu atu dar kelela paska. Yes ne ame male na amamatua pua pale nangumai asaraiha ane. Dena buhe kanang ula pahari lai asa amalamatua nangune kai na amanatu sorga pangedu ai le ngangaminung. Ya Yesus pedi netimi kana tau ele kodoliu na nare bela eci hotimi la lolena. Kana pori asa darabokuli kicue hiana rasa haga ana madutu na sararopa na rase pamau nare haga tau eci na seka pamango pake bela tu paki etula lolena. Karase haga si eci ropa dai Simon Petrus ka Simon Petrus karei aku nangona. Amane rase haga jak haidro. Yes dape kana tenene au dai mea makangadu jak tau ne. Tengah nabu awe kamea kana. Tengah pak terus pasiso aku nangona. Ama baku pau semina. Jako boy amarase haga. Jahia Yesus pekana. Lade jara sepamau boy haga auna. Aku bisa boy pati dengeja. Simon Petrus da aku nangona. Lade semina. Mesa boy haga di. Tengah amarase. Katuyai dengan ketujakai. Hia Yesus li dengene aku nanguna do diule parlo do karase haga di tengiuna mau le mema tarea daramiu mau le tengah miu ai mi boy. Yesus peka semine lula ne lece kadune opaie ne netina kana peka na miu ai mi boy drumo. Ropa Yesus pamau nare hagasi. Ia nasi luhari kodo na kamade di hari asame kana karei anamadutu na aku nangona. Pasami ropa jara sahaga. Miu mea sasoana tidu jak tau neto adu. Miu tema paroa jane. Ama mese alamatua na lepte kana lula me mahu di seninaku. Tengar lade mese dengan lamatua miu ne. Rasa lehaga miu nuka semi anapua paleha sanaka samia hari dengan miu di lalau isianga. Mi eci dengan eci contoh nuka
Miu di eci dengan eci rasa hagapi. Heja tau lejerane senaka miu madutula deja tau pasamiana miu di tau semina kai. Kape katarerea dengan miu jadau anu bisa boy risi netilama tuana. Kaca drupa drupa leha bisa boy risi neti jauh drupu anu. Lula miu drume lejerase miu otolade miu tau madut. Kapadai boy. Lula neti miu ayai mijatade. Mau jauh dru jahat dekol masih kasemina. Tengah cerane, hudi cejiku sama semi du suri tekte atau darasa suri mula meci ama tuana, jauh du matedina ninu paci dengan jasoro kabodo mijale. Ka peka mema dengan miu holade abu jauh du lai tekele jana miu bisa percaya kenana. Jane, Kristus. Ka peka dengan miu tarea kena. Duce du boke darana, ho seminare jauh du japuana. Nengu kai seminare jaa. Ceka du seminare ja dengan beana. Nengu seminare kai jauh du pua pale aja. Yes pada lina semina hia darana. Mulai susah kanali aku nengu naduja peh kanelek etarea. Jadau nati miu na napa hia leja. One of you is going to betray me. Ropa tadeng hidimina hia anak-anak madutu na palalada eci deng eci. Terengu mala. Kaya boy na. Ce kadu nengu peka. Pererane abu jadau du Yesus suengu kaja Yohanes du suri sasuri neja du madredi atu baba Yesus. Ya Simon Petrus pangetu ketu oja kare Yesus ce kadu na pekan na. Kaja esok padetu dengan Yesus ho kare ine jauh du ama pekane ce. Hia Yesus dra pekana semine jane okore roti cata ho cehu aga daramagone. Na. Jahia midau duja peka deonaka Yesus tegunare rotine aga daramako. Hiana, dole asa Yudas sana Simon Iskarioat. Ropa seminare rotine. Hia jawa ni dumaso asa dara Yudas ka. Yesus peka dengene kau neo taungana. Pau kalai-lai pamataya ka. Tengah dauleo dumadredi atu serah rea. Rarebo enak tau ka. Yesus pada lijmina. Lula Yudas tu takedo idralika abu du pangena. Yesus pua Yudas pekana. Lamolina du aji paru senaka tau peta paska abu kai du pangena. Yesus pua Yudas lamuhia doi dai cikisra. Mido unu boy ngangasara. Ropa Yudas seminare rotine. Hia lae dengi kalot do nengu keluan na. Du medale. Ropa Yudas lai. Hia Yesus padali aku nengu na jane. Dore ha tarerea. Dai lodo kena. Ho ama matua dede japa dera nati cerane. Dore dera ama matua kai. Lula japa ki dengi ama matua padero dera na natina kana. Dere padera jana pamataeka. And he will do so at once. Ai masih kaja suwe. Miu titu kena. Tengah nebuhe kajapa na lalu ele. Miu nana. Miu patangi tengeja. Tengah medri boy li duja peka dengan miu ne. Ecina ka dengan duja lole dengan amadau Yahudi serana. Jalaku asa era eci du miu bisa meka. Madut. Kaya miuli para dahiu cinu kami hudi pasue ku eci dengan eci sama semija sue miu de miu hudi pasue ku eci dengan eci kai. Yai miu pasue semina, jawa yai bisa reana. Miu se anamadu tuja. Ke Simon Petrus karai pekana. Te amane olamumia ya Yesus bala aku nauna. Jalaku asa era eci dua bisa makalamu. Tengah lodo limuri kuleka ulamu kena. Petrus kari hari pekana. Amanga tau kaja bisa makalaku dei. Te jadu parai sileo made pala ana.
Yesdra pekana tarado au neo soro mamuri au senaka ma de palaja do leke ka semine manu drai kokoto meka tenga au pasili le telu hari pekana au tade boica yes padreli tagahari pekana darami baku susah percaya mi amalama tua percaya mi jakai to amu amaku abuka ma ai lade era dai boy tatu jape kale dengan miu ne de jane olaku sadia tekte era hia miu atunei ye jalaku asa dia kore era pe hia miu pe jala pahari mai kore miu holati pe asanei dengan jerane lade jatu mia na miu atuna kai miu me ale jera asa era du jane olaku tengah Thomas krei pe kana ama jinga boy ama ne ola mumia de kasamia ka jinga jera hola asanei hia Yesus da aku nanguna abu boy jera leo tu bisa nati jau asa ama tu surga dodo kareja mesa mesaku pejane ka jera asa ama matua jane ka kapua mamola ajane ka duhia do mamuri duleke le mi kade mujana mi kade ama ku kai de karai nati de ne le mi kade nangule de medine kai de terus menangi pe kana ama mese padeloku ama mude ngeji tena dele hia Yesus pe kadengene aku nangona pelitus ja sama-sama dengan miu na punai sangene tengah miu tadi iya maka jado te jodu na dile jana sama seminong na dile amaku dengan tau ka deona au pe kana padeloku ama lu dengeji kami ya kena lodo ja pe kana ja paki dengan ama ha ama paki dengan jau percaya jado ado lipat dari tu ja pe ka dengan miu seramai boy na tija mesaku tengah mai nati amaku ana pake ja senaka sabatarusa sabalana percaya lami jaro paja pekana jadu paki dengan amaku anu paki dengan jakai tinggal ada miu bisa boleh percaya semina na percaya la jalu lami medile jara du jatau he padai ja selekte te do du percaya jana nah nangu bisa tahu jara du jatau kai tengah lula jalaku asa amaku kam ngadu do tahu sara kapai risi na tidu jatau miu du paki dengan ja unu ha pake kolong raja dela de miu sabaja sadi manengingan naga pake lah kolong raja penana jatau hia miu dengan jarane ja dede amaku padera de rasana kahu dilado ayaira ka peka hari jateka miusa baca rosa di manengingan na kapake kolom marajana nah jatau hia miu yes peka tapa hari aku nangona lade miu suecana miu kama tutuli pareda jasara ka menengi amaku senaka lodo jara dengeka miu na nangu hia miu jadau era sarai mai na senaka padelo jara hia miu nangone nukaro lama tua du acinori miu ngadu leke do jahat eturaihane roboy simirare ne lularangu bisa boy lade redi nangu atade boy nangu tengah miu tadene lula napaki dengan miwana muri atu dara miu nana nangu dengan miu tata ka menengi amaku senaka lodo ja dengan eka miuna nangu hia miu jado era sarai mai na senaka padelo jara hia miu nangone nukaro lama tua du acinol miu ngadu leke do jahat eturaihane roboy semirare ne lula rangu bisa boy lade redi nangu atade boy nangu tengah miu tadene lula napaki dengan miwana muri atu dara miu nana nangu dengan miu tata range semina jatek ele boy miu mesa minu kasemi ana laluela tengah sana de te beli jamat dajal pahari mai asamiu lo heka do leo turaihane redi heka ja tengah miu medi jalu la jamamuri hari miu aku mamuri du lepe kai kala de lodo jamamuri hari miu mea mauna ja paki dengan amaku miu paki dengan ja paki dengan miu kai do du semirare atau madu tuli pareda jasarana nangu kadu suwe ja amaku suwe kai do du suwe ja suwe do unna kai ha pade lo isi ja dengan pelerane abu do aci ngarana yudas nangune yudas si kriot boy ropa na kadang ngili pada Yesus hia nakarai aku nanguna amane padelo isi mici tengah tasamia ka ama padelo bo isi mi do leo aturaihane Yesus dana semine do du suwe janu ka do du tau madu tuli kolonori ja amaku suwe nangu kai kaja dengan amaku mamuri dar aci dengene tengah do du suwe boy ja nangu madu tu boy li kolonori ja kai hayai du miu kadang inati jamai boy nati ja tengah mai nati amaku du pu aja berne ja bera-bera dengan miu era nati naka ja pe kata ke cerase dengan miu tengah anana amaku pua mai jadau era sarai mai nanu karomo la mecina roh ne ka duka tija turaihane sasabana nuka ajenori mima da jara ayaira dengan pasana de miu jara du japa duwe padai le dengan miu pelade dai lodo jala kuja tau dara miu wa mamuri padame dengan meramilu joka ja mesaku du bisa tau dara meramilu semina ayai du turaihane bisa boy tau rale dara miu meramilu semina de miu paku susah baku madau miu tadengi medile du jape ka dengan miu na jata kele miu tengah nana mai hari dara miu baku susah tela de miu suwe jana dara miu kareje karai lula jalaku asa amaku kapai risi netijane lade te jadu pe kame male dengan miu dengan jarane lade jara seje cikuna miu bisa percaya ja
Duhe kerja pada lihe ka dengan miu. Te jauh ni tu mai le, nangun du pare datu raihane. Tengah kuasa nal pe boica. Basi kan itu ne, mai, tengah jasa bata rumah tu pare da ama kune ne. Ka du padelo dengan jauh atu raihane. Nah, jasu ama ku titu kena de mai lahtika. Yes pada li pe kana. Na nene. Miu tu paki dengan jajane sama semi atu anggur. Jaka pua. Tengah jane atu anggur tu laki ama kuno ka semi jauh saba oka. De la de jauh pe kana. Nangu tu paki dengan ja. Tengah saba boy nganga ama ku cerele ne sama semi jauh saba oka tu parele. Hai da dana tu hua boy. Tengah jauh tu paki para dengan ja ama ku pamuka celu atu dara jauh na. Nuka semi jauh saba oka por pababa da dana sena ka huana. Asa ai. Ri holo nori jase bisa le pamu dara miu eci ina ka dengan jauh saba oka tu pamu da dana anggur. Miu di paki taruku dengan ja sama semi ja paki dengan miu. Te da dana tu parele le. Letila na bisa boy. Hua semi nak hai dengan miu bisa boy tonga eci sadu bela de miu paki taru boy dengan ja. Ka sama semi atu anggur caka pua miu nuka semi da dana nangu. De jauh tu paki taru dengan ja paki dengan nangu kai. Nah, nangu eci naka dengan da dana tu hua ai. Te la de miu paki taru boy dengan ja miu bisa boy tonga nga tu be. Jauh tu paki boy taru dengan ja nangu cakara da dana eci tu guna leka da dana semina. Jauh poroele sena ka pamangoele ne. Ia paka boko ocore asa dara ai tu paka pusi. Tengah ala de miu pati para ara dengan ja taru ali walonori japea. Taru atu dara miu nangadu miu manangimi amramatuana. Tau hia miu. Ya miu tau cara tu bea, ai sama semi dan aci tu hua ai. Naka tu depa deda amal matua dengan cara ne. Miu padelo kahai, na miu ana matutu ca. Mia ama sueja semina kahai, ca sue miu di pakiku parara dengan jasa nakaja bisa padelo dengan miu sasueja. Le miu tau matutu li pareda ja serana miu paki taru dengan ja. Hia ja bisa padelo sasueja mi deda miu na. Nuka semija tau matutu li pareda amaku. Hia na padelo sasue, na taru mi deda ja. Kai neti ul kerja peka dengan miu cerase kaya rasana ka dara miu kare dikarae. Sama demi daraja. Tema tutu dari ja dara miu di kareje tu dengan boy. Tolane. Ye pare daraja semine kami udi pasue ku eci dengan eci sama semija sue miu. Lale dau eci sadia madre senaka angalai na bisa mamuri nanguta tu sue tarea angalai na abu boy sa sue turisi ele hari semina. Le miu matutu pare daraja taru miu jadi angalai ja. Ka paroare kami na. Ana pua paleha ja. Te ana pua paleha eci na ia boy da di lamatuna. Tengah ja paroa miu na. Angalai ja lula ja boy patalelele ayah itu amaku pe kale dengan ja. Miu pilih boy ja. Tengah jaka du pilih Korea. Pede miu ko pakah ko sasabane. De miu dilamita jarabea. Ai du tahanare. Nebuna nuka semi atu anggur caka puat huana. Bea tarula de miu tau ka semina na. Nga du miu manangimi amaku tatuna. Tau ya miu. Le du ja pareda miu semine ka miu di pasue ku aci dengan yusli tabah harinala de jau aturaihahane de boy miu nasane de. Te kari neti ulu karangu de boy ja. Lar miu sama semi drule otraihahane paturasur miu. Tengah miu sama boy dengan rangu. Te jadu hage korele. Miu senaka ceriele miu neti rangu natina ka rangu de boy miu. Aku perlu du jape ka korele dengan miu na. Jadau ana pua paleha risi boy. Neti lama tuana. De lade rangu pajera. Jata tura pajera. Miu kai lade rangu na nene. Kali kolonori jana rangu na nene. Miu kai, kana rapa jera miu, lula miu dupaki dengan ja. Terang utade boy nang mudu pua ja kai. Leja daripada lika di Mekah dengan rangu kapat di loja mamuri dula kemi rangu na, rapange karuna, rangu dengan boy, salanganga. Tengah camai lea padre dengan rangu semina, dela de rangu tau salana, rangu abu boy cara, hope kana hoe jise, nia boy na, tuci tau sarasala. Trau du de boy janang di boy amaku kai, ka tau ke dile tada mala. Rupa-rupa tu kata nama darah tu dole tau radi makalah de jatau boy cara sarang usala boy kai la de ro boy semila ja tengah rangu tu radi le tada mala tu jatau sera masih ka semina tengah rangu de boy jaha de boy amaku tu soda kai tengah jara se tu cecile senaka madu tu ngadu suri teke tu darah atau ra amal matua tu pe kana rangu de boy jaha tengah nana sarangu se dengan boy kolokapu tengah tu era sarai mainan nane o mainan nanu karo tu tau miu mea lu ngadu lek na mainati amakula de jalaku le asa amaku pe jahi aro namai asa miu na lole dengan miu lulana tija kana miu pe ka dengan dau lulana tija kai lula miu bara-bara dengan jakarai nati uru jeraka ka pe kale jerase dengan miu senaka miu baku pakado natija kana dau yahudi seraba bagele miu nati tar amu sabaca ramesa boy jarane di beli cameda dai lodo nalade dau pamade miu rapange narangu tau jara dulak ke ia amal matua rangu tau miu semina lula rangu tade ia boy jaha rangu tade boy amaku kai. Tengah aja pe kale jarase dengan miu sana kalepa lodo limuri lade cici miu bisa sanet dena. Jadu pe kame male. Tengah aja pe ka uru maka dengan miu lula jab dera-dera dengan miu era. Yes aja tabah hari pe kana limuri ne.
Jane lepa asanangu dupua jamai asrayane. Tengah abu boy. Nati miu cada usa dukarina. Amane olamumia. Lulaja dupe kale dengan miu netina ka dara miu susah. Tengah amna dujak peka dengan miu ne. Lakke tare ala dejala kuna. Miu abu babliana. Tela dejala ku boy do era sarai maina. Benamai boy padelo jarahia miu. Tengah la dejala kuna. Jahia ne. Mai dengan miu. Tela de na maina bo dengan ngedo aturayane. Karea, na dara dengan tata ora sala na pamako sisena karangu madutu jara mamuri tulake ana pasana deranguna. Lade, lama tua pamateli langu rapeh kana. Ranguse, sala do sala boy. Do era sarai mainan na padelo sasala ralu larangu la keboyja. Rangu padelo jara mamuri tulake kai. Lula jala pa asa amaku. Nana, miu medihe kajana tidinaka do era sarai mainane. Mai gatija. Rangu pe kakai. Na amala matua pamateli langu do dengan mola lula lama tua du pamate narele li langu do wa ni hitu du pare darayane. Kau jara ai era du jane opeka dengan miu. Tengane, miu dra bisa mekame. Tengah la de roh du padelo jara-jara du lake namai ka. Nangu padelo jara sanaka, miu bisa me aja ayai du lake nangu padeli boy. Nati darana, mesa. Tengah ayai du nata dengi seramai nati amaku nangu ne opeka dengan miu kai. Ngadu beli tamat da jadi. Rangun heo de japa dera lulana neo bode patalele ai miu jara dula te lulana ticha. Raya itu unu amaku unu jaka hai. Nati dina kai jape kadehana ro lama tuana na bode patalele. Kai mau jara dula te lulana ticha apa delo dengan miu. Yes tu hari li padai pekana. Na buhe kami medi he kaja. Tengah na boy kai. Mi medi hari ja. Kana madutuna. Cari pape kaci dengan eci aku ranguna. Abu amana ngakana kape kana. Na buhe kami medi he kaja. Tengah na boy, kai. Miu medi hari jang atau kana pada lina. Lula jane laku asa amaku. Hiara pakaripe kana. Habuna. Ngadu pe kana. Na boy kadi. Ta boy sasona. Tengah Yesus dunia ranguneo karaine. Jajara. Hia na karai aku nanguna. Deana. Ja pe kana. Na boy kami medi he kaja. Tengah na boy. Miu medi hari jak hai. Miu pakari minasi. Na kai. Lade miu neo mea semina jane o peka dengan miu kai semine. Nana, miu tangi dengan darah susah. Tengah do lewat rayaan. Kare ditarai masih ka darah miu susah. Tengah nana darah miu kare ditarai hari. Rane sama semi peni cado ka bak ketut da dailok do neo narisi darah na rasa biya. Lula dailok do jejera na kena. Tengah lade narisi nare na jejera na dele. Te darah na kare jit lula abu do yu eci dumai asriha. Pinna kai dengan miu ne. De miu tangi dengan darah susah. Tengah nebu jam mai paraga hari dengan miu ka darah miu ceci hari kare jikarai. Kala de jerane. Ceci abu boy. Cado usadu bisa babai rare darah karai miu. Kala de jerah semisra jit miu pakarai he kan ngangat dengan jatare jape ke hari dengan miu kena. Nasa di miu menengingan naka. Nati amaku pake kolong raja nana. Nangu tau semina hia. Miu. He dai sangene. Miu dai menengi mekan ngapa ke kolong raja de menengi lasenaka. Miu abu dengan jerane. Darah miu bisa kare jitarera. Yesus pada lipa ke hari pekana. Roke dai sange deja. Tema agnor miu pake lipa kasame. Tengah beli camet dadai lodona. Ja aja miu pake heka lipa kasame. Teja neo peka. Mola-mola lula neti amaku. Jale lodona. Tai nami me sami du sabaja ho menangi mi amaku pake kolong raja baku duka. Jame sakudi du sabaja dia miu. Kama kusue miu lula miu sue ja a miu mea muna amalama tua kadru puaja. Urunai jatak kehele amaku. Homai dia taha aturayahane. Tengah alimurine. Jane otak kehele rayahane. Holaku pe apa cihari dengene. Pengirari semine. Hia ana madutu Yesus eli aku ranguna. Denene ama padeli mula-mula kena. A aja nori pake kali pakasame. Tingana. Ama dumea rai mau jara-jara du parlu heka saku ama denge karinga ngalula ama dumea urule. Ngadurane kari alidana. Pasamera. Mia jarane. Peka denge Cina. Ama maineti ama lama tua. Hia Yesus kari aku nanguna tarea doli murine. Miu leka jadlo. Ine nabu boy. Mulai ciki dikine. Miu ayai mirai pace baca dau karai tekele. Ja mesa ku olai. Lu masih ka semina. Ja mesa ku boy. Lula amaku bera-bera dengan ja. Gape kata kele cerase dengan miu senaka darah miu merah milu. Tula miu dupaki dengan ja. Te beli camet dah. Jauh aturayahane. Pas susah dengan pacerar miu. Tengah para darah miu dula jase dia hele ko asayai aturayahane. Ropa Yesus padreli nare. Hiana. Lade asli dali ruka sabaca pekana ama pasue lo do dai kena. Ho ama dede japa deda jane. Ana ama rupang ngadu jahak senaka lalau do ayai aturayahane. Ama hi hak ne senaka jahia mamuri du leke du mate boy mito ayai du ama pangadu maino jadi do ja.
Dene ne ja menengi senaka ama. Dede ja padera dira ho padelo dera ama. Ropa Yesus pada linare. Hiana. Lade asa dera liru kasa baca pe kana ama pasuelo do dai kena ho ama. Dede ja padera dera jane. Ana ama tu pangedu jahak tenaka lalau lalo doa yai aturayane. Ama hi hak ne senaka jahia mamuri tu leke tu mate boy mi doa yai tu ama pangedu mai ngo jeji tu cara. Dene ne ja menengi senaka ama. Dede ja padera ho padelo dera ama. Ra apu mamuri tu leke tu mate boy semine do di tade ama kunuka ama matua tu leke tu leo ado. Harungu di tade kujak hai. Nuka Yesus Kristus tu ama pua mai asarayane. Ka padelo le dera ama turayane. Japa lele sasaba du ama pangedu mica. Uruna lodo edi paje semekarayane ja bera-bera le dengan ama lodo na dera ja cina ka dengan dera ama ne. Ne jane ol pahari asa ama. Deja menengi mo ama deja dera senaka dera ja sama semi urunna. Yesus tu hari sabaja pehkana. Ama ya le do atrayane. Cici do jaja ajenorisi orang utade ama ngujeji do ama. Ya ama pangedu si cici unuja kai. Karata madu tuli wolonori ama. Lemurine realena jarayai du ama pangedu mica seraka puaraneti ama. Keja aja korelerngu li holonori tu ama hiami jarngu semirai kai. Li holonori seria kai. Na jamai neti ama kera percaya na. Ama kadupu jamai asraiha ane. Ka sabaja hia rangu ne. Jasa baca boy hia do ayai turaiha ane. Tengah jasa baca hia do tu ama pangedu mica. Terngu se unu ama. Kayai unu jasa rasa unu ama kai. Hakayai unu ama serasa unu jakai kado unu jase tu dede japa dera. Ka pea boy taru turaiha ane. Lulana boy kajal pahari asa amaku. Tengah do se. Hudi pea taru aturayahane, ama du mola meci ca menengi senaka, ama la deleru si pake ko ada du ama panget dule. Mica ca menengi kai, horangu paki cici mi eci nukasa mica paki cici mi eci dengan ama. Kai neti ca aturayahane bera-bera dengan rangu jaleru si, lularungu jesi ledo ama. Jai cegah akan norosi senaka rangu paki taru dengan ama. Abu boy du elektro tu kayu dasdi, du ceri ele matu tunga du suri atu darasa suri ama matua karai neti urunna. Lumurine, jane ola pahari asa ama jape kali cerase. Rodo ja turayhane tera dengan minedo unu jase dararangu bisa kare jikarai taru sama semi daraja. Gadu pe kapadrai le dengan ranguli, holonori ama do leo turayha teka, tara dengan do unu jalu la mamuri do ja sama boy dengan mamuri. Rangu ja seminna kai, te ja sama boy. Semi do leo turayhane. Le ja sabaja ja menungi boy, ho ama. Moresi neti rayhane, hado. Tengah ja menungi, ho ama jarasi sena karapa kadu neti babelo. Rangu sama boy dengan do leo turayhane, ecinaka dengan jadu sama boy, kai dengan do leo turayhane. Tengah dulak di senaka pemau darara, te dulak ke kali holonori ama. Kaka dupu ajamai asraihahane. Kajapu apale harngu kai isemina senaka rangu mamuri pale leme tutalora rai do rehaha. Kai jagangi jaro mola mecitaru hiami ama dengan jarane do unu jajar mamuri rakai. Senaka mola meci hiami ama. Teli holonori ama dulak te dutawasi, hora saraka mamuri rangu kateme mi ama. Yes tu hari lima nungi mangaji na, aku nunguna. Jasa basa me saboy hiami do limuri nedi. Tengah hi rangu dulok do limuri du percaya jakai. Lulali pada itu se. Aja menengi sana karang wayai rabi sapaki cici mi eci sama sami edi paki cici eci ja menengi sana karang cici eci dengan edi. Ngau dilah do raihane bisa percaya na. Ama kadu pua pale aja. Apa de lole dera jami do seraka aja. De rangu pada dera sama sami ja dengan carane. Rangu paki cici eci sama sami edi kai cici eci. Ka paki dengan rangu ama kai paki dengan jarangu di paki cici eci semina ku toke rama muri dara eci dengan bea. Tela de rangu mamuri dara eci semina do leo raihane reana. Ama tu suwe si, nuka semi ama suwe ja dengan carane, rangoreak hai, nah, ama ku dupu aja. Aja de senaka jawa yai du ama panget du lemi ja bera-bera dengan ja. Te jane senaka rangu bisa ladera di ama de japa de deda. Te ama suwe ja memang lelot do di drai pa jadi muk karayahane. Kapa suwe du daramola, te ngado aturayahane, tade boy. Ama jata de ama raja umu jareak hai, nah, ama kedupu aja mai asarayahane. Ka du peka le dengan rangu amane, ce, kanana, jaloi boy peka dengan rangu semina. Lula jadi orang Korea, mau sesuai ama, sesuai orang Korea. Radine ne, ecina ka dengan sesuai ama mide raja senaka hudila. Japa kitaru dengan rangu. Ropa Yesus menangi mengaji nare. Hialai palere-lere dengan anak madutu nalasi asadara oka cue etu sebe lokop kidon. Lodo, nak tu agama Yahudi serah dengan jauh-jauh nanti partai agama Parisi seraka. Miudas sordadu dengan jauh jera peri-peri. Dan nongone apa hele Yesus ludas nea oka nekai. Lula Yesus pakak bokok dengan anak madutuna atu erane peri-peri harle ka yudasi lasi asa okane reti dengan obola bulan pera dengan reka lodo na ketua agama Yahudi serah dengan jauh-jauh neti partai agama Parisi seraka miudas sordadu dengan jauh jera peri-peri tenengone opa yele Yesus yudas nea okane kai Lula Yesus pakak bokok dengan anak madutuna atu erane peri-peri harle ka
Yudasi lasi asa okane reti dengan owala bulan pera dengan reka. Tengah Yesus dunia urulea yai drona na jesi. Hia aralai asa madarangu kana lipe kana. Mio tengece. Ka rabala naji tenge drau eci marana. Yesus netirai nasarika Yesus dra aku nanguna. Ja kane lodo. Na Yudas du titu dengan drau se nangune kadu pa Yesus. Ropa Yesus pekana. Ja kane lia drau se hari kabodo karabegba. Ka Yesus karai hari namiu tengece ya. Drau sedra aku ranguna Yesus drau Nasaret. Hia na peka dengan radio na. Ja peka korelena. Nungu kajane. De la de miu tengi jana baku ke Pedro leo disilasi. Rangu patreli semina sanaka pemeci dengan ngadu nungu peka na dilena. Ama yai du ama pangedu le. Mija abu boy eci sadu ele. Lodo. Na Timon Petrus na tidengi sama lagi ki eci tanah bete koneo pare jau kaberdila na pare pamatero dilu kana na tidau eci jau ne ngarana malkus nangone ana pua paleha na tikatu kapairisi agama Yahudi ka Yesus pua Petrus aku nangona ure Petrus pasalu hari sama la auna asa dara sopilai te ama kudu pe kalena jauh di paraga kudengi jedera seminene te hudila tena nuka seminu hia jagala eci tulisi na pedu aduhu dilajaki mutoke ele. Hia komedra sordadu dengan jauh jaga ayah ira kepe Yesus kara apkine. Kale reret urune asa anas ne ama jauh emu kayalas tauna kayalas du jeji ketu kapairisi agama Yahudi. Kagas ne kadupe kana dile dengan ama jauh Yahudi aku nangona. Berisi hia mila de jauh eci madre pala jauh ayai. Simon Petrus tu madutu Yesus. Relimuri palere-lere dengan anak madutu Yesus. Eci nuka jai Yohanes ne. Lula ketu kapairisi agama Yahudi. Tade jana tina ka ja bisa masuk hai palere-lere dengan Yesus asa madra amuna. Tengah Petrus titu atuliu pada tu dengan haba. Tede. Ye jalaku asaliu hopeka dengan jauh beni eci du jara. Haba. Tede ne senaka keti Petrus asadara. Hia benine karai Petrus aku nanguna. Au ne jadau ana madutu dau neisi tengah Petrus da aku nanguna. Ado, lodo, benar leke denge. Rupa cui netina ka, dau madena dengan ana pua paleha serar duti tu meniru ai ka. Petrus, lai meniru ai sama-sama dengan rengu kai. Lodo, na ketuka pairisi tu neti agama Yahudi parisa Yesus dula neti raja na. Han dula neti ana madutu na. Ka Yesus peka dengan nangu aku nanguna. Ja peka pale da senaka jawa yai bisa tadengi ja. Tema aja tu era du biasa jawa Yahudi edi paka boko nuka tu dar amu sabaja edi deng etu amu kapua menang mangaji ja padrai pahuni ke di bohe. Katau ka au karai ja karai la jau duna nene li padrai ja. Tetatura ngadu ja peka padrai. Ropa na padali semina jau jera. Eci du titu tuna tabe Yesus kana peka na. Au baku padali semina tengi ketu kapairisi. Ka Yesus bala aku nangona. Ladeja padrai salena padelomia du salena tili padrai deana. Tengah ladeja pekalak kenga tau ka au tabeja. Kaka anas tua dau lerene asakala hasdu jeji ketu kapairisi agama Yahudi lodo. Lerertine Yesus duraki era lodo. Nadimon Petrus titu maniru ai era ka dau leo du atuna karaine. Aku nangona. Au ne jadau neti ana madutu dau neisi tengah Petrus pasili pekana. Ado. Kalerane abuk hai dau sabaci neti ketu kapairisi agama Yahudi nangone parik hai dengan dau du Petrus pare pamatero diluna. Hia dau ne karai Petrus pekana. Wa deona. Au ne atu dara okanisi. Teja ke diau atu nei. Tengah Petrus pasili hai hia manu kokotodeng. And at once a rooster crowed. Ramadaya era lererti Yesus netika laras asa amu jabatan gubernur atu beteng rodadu Roma jau Yahudi se masboe asa amu jau Roma. Tena paka jalu rengu
teladera masona. Rengu bisa boera pesta Paskah. Hia gubernur Pilatus lai asali parada dengan dau Yahudi se kana karai aku nangona. Miu peci sasala ngami dera done. Hia rabala pe kana semine amala dinone. Cope luka tu baboe. Naka tu cimai boy asama da amanga hari cimai sarahkane. Ada kacuai ama. Ka gubernur pe ka dengan dau se na semine hudila. Miu ka du uri lilang nama tu atora miu dau Yahudi ya ama dau Yahudi se pe kana. Bisa boy ama ji dau Yahudi dengan heka hako pamate hau kumade joka miu dau pare da Roma di du dengan hapenna. Lipadrai liranguna palake dengan lipadrai du urunna. Yesus pe kana dile. Tenang udu pe kale dengan dau unu nasrana. Nangu made madu tu jara pare da Roma nu karapakune. Atu agi palolo paleba. Hia gubernur masohari asa dara beteng sordadu kana parwa Yesus. Hia nakarai pe kana. Aune jawahai do Yahudi do. Tengah Yesus karaine aku nanguna. Maka pe kasemina do. Abu do leo ka drupe ka deng amal landak tija. Hia gubernur jana. Te. Jane do Yahudi boy anak kabarai au mesa muka du seraka au mahari ketu agama Yahudi sera. Aune tau salanga au pe kaseku. Ka Yesus pekana, jane dawai boy, natirai hahane. Tela dejai cesi dawai sama semina ka tu daw duja pala baleka daw Yahudi kepe boy jatarea. Jane dawai, tengah jadaw sa turai hahane. Dede boy ja, hia gubernur karai hari pekana. Te au ne dawai do ka Yesus da aku nanguna. Ama kunumuka du pekana, jane dawai du lepe kararai si jane. Senakan jadi dawai jamai asrayhane. Ho jadi dawai senaka jape kapadai jara-jara dulak te dawai du kepe para. Jara-jara dulak te rangu seraka dunanene. Jaka gubernur karei pekana. Dulak tena seminga saropa gubernur Pilatus pada linare. Ia kalua hari lai asadru Yahudi serakana peka japarisa leno. Tengah agu boy sasalana. Acisa. Tengah miuduk pemale tumai lodo paipe sa Paskah semine japa tabuli anak bedroja do ya miu detone mo senakar japa tabuli do Yahudi miu do pasamia kaya irapao paroda peka na baku patabuli do na patabuli Barabas ne jado du pelu pitu kena. Barabbas was a bandit. Alena ka gubernur Pilatus pusor dadu narlasi kalabe Yesus pake bui. Tu soldadu se kare kalai atu padudu kai hon tau solo karalali lu solo ne miketu Yesus no kasemirang une ode de dawai hiu du pake solo dawai ya. Tengah sasuana raneo paha neti hiara papake Yesus kodo madera aci tumea sana mamangaru no kasemi dawai dia sapake harasa se ne pe kana tak bea dawai Yahudi soldadu se te benedana kariu kai. Tu soldadu se kare kalai atu padudu kai hon tau solo karalali lu solo ne miketu Yesus no kasemirang une ode de dawai hiu du pake solo dawai ya. Tengah sasuana raneo paha neti hiara papake Yesus kodo madera aci tumea sana mamangaru no kasemi dawai dia sapake harasa se ne pe kana tak bea dawai Yahudi soldadu se te benedana kariu kai. Ka gubernur lai hari cateka peka dengan doa serah aku nanguna semine jaketine asaliu ya miu. Tengah miu di me akuna. Japarisa korele. Tengah abu boy sasalana. Acisa. Ropa Yesus asaliu nangudu pake era solo padudu dengan kodo madera du me asana mamangaru. Ia gubernur li dengan doa se peka na ladiku doune. Ropa ketua agama dengan doma dengan amu kapua manang mengaji serela di Yesus hiarap au paroda palere-lere peh kana pamadene paku atu aju palolo peleba tengah gubernur peka dengan aku nangona hudi la miuka dumetine lami pamadene atu aju palolo peleba teja abu boy sasalana aci satu paleke deng hau kumade dari Yahudi da aku rangona ji deng atoran ti amlama tua madu tu atorane daune hudi made kululana pede hisina jeji ana amlama tua
Ropa gubernur tadengili padera. Hia asana madau. Kalai hari aga dara benteng. Hia nakara Yesus pekana au nedau mia. Tengah Yesus poka boy apa. But Jesus did not answer. Ka gubernur ti Yesus pekana. Te ngatau ka au balaboy ja au dumia si jane dengan kuasa pamadi rau do patabuli rau. And also to have you crucified. Hia Yesus bala pekana semine amaladi amadu dengan kuasa semina. Nah. Lula ama, apu kuasa nati ama matua atu sorga. Te dodo kanangudi duhia ama kuasa na senaka tau nga aci sahia mijane. Te nga do du saraka ja asa ama rengu seraka du pasai sasala biarisi. Kai natina ka gubernur. Tengi cara hopa tabuli Yesus. Te nga do Yahudi sepau palere-lere aku renguna. Lade ama patabuli dau ne tatu ama dupa ngalai boy dengan dawai kapai keser. Te dau du dedengiuna. Jadi dawai nangona laba peser. To be a king is a rebel against the emperor. Kalau Pak Gubernur tadengili pada dose yana puar ti Yesus asaliu ka Gubernur madedi atu kadera pamateli atu lera aci dura pangarena tanah lapang neti hadu kabela madu tuli arang ngarana gabata. Lodona lake dengi lodo sadia kale lapas kape dara lodo titu mera sa gubernur peka dengi dau Yahudi sera aku nangona. Lade kula nangone dawai miu. Tengah rengu asa hoi pau paroda peka na metine asa liu mai pamadene pakune asa aju palolo pelebaya gubernur papane si peka na. Deta samia, miu dei, lade japa made dawai miu ne, doka ketu agama Yahudi sebala pehkana. Dawai ji dodoka, jadau di nuka teser, dau lewatu. Ya gubernur ya Yesus asa sorda du sera, senakara paku pamadene, etu agi palolo pelebai sorda du se semirar Yesus. Ka Yesus pasai aju palolo pelebana, lai asaliu ko telasi asa era aci dungarana, tera ruhi ketumadu tuli aram, pera nengarana Golgota. Era pena rapaku Yesus tetu aju palolo peleba aci, dau sepaku kai dau leo dua aci resebe dana aca dau hari resebe karim Yesus. Ka Yesus atu talora rangu duara. Ka gubernur pareda sorda duna. Sarasuri atu papa eci. Ho pakure deda ketu Yesus atu papa nera suri pekana Yesus dau Nasaret nangune dawai dau Yahudi.
Rong suri atu papane pake telulinu kali arang. Liu nani dengi lila tingi trau Yahudi ae ka tu baca sasuri ne. Lula era mamadre Yesus ne pada tu dengi kota Yerusalem. Tengah ketu agama Yahudi serah. Hoboy kalasi peka dengi gubernur aku renguna. Ama baku suri trau ae neti trau Yahudi. Bea pisi suri la pekana. Trau ne pekana. Nungu trau ae neti trau Yahudi. Tengah gubernur da aku nenguna. Jaka trupua si suri semina. Tehudi kala. Ropa sordadu pakurare Yesus atu atu palolo paleba. Diara pabagi medra papakte nami apa palaca trau sordadu abu capala. Diara rekodro liuna. Tu jau boy tu mananu kateme neti dedra. Ka apa peka aku renguna. Adi baku ciwe ele kodona berisi arelotena ka tanah. Ceka du abu na jesi madu tu semidu suri tekte tu darasa suri. Amalama tua du peka narangu pabagi medra papake jakara arelot. Ko abu kodo jahai soldadu seta madu tu semina ka. Kelerane abu kai jau beni peri-peri du titurengu senu kaina Yesus ina iki Yesus Maria. Jau emuk lopas dengan Maria netirai Magdala. Yesus lah den dia nadu titu atuna sama-sama dengan ija Yohanes no ka ana madutu du nangusue ka Yesus li dengan hinana aku nanguna hina nangone ana Hea Yesus li dengan ija pekana Yohanes netideane taula nangusemina au kakarai netilodo na hina Yesus pe dengan ija alena ka Yesus ne alena nangusabah nare aile sasabala na se pameci dengan ayah itu suri itu dasa suri mola meci amal matua kari neti uruka ya Yesus pekana jako kokamangu. I am thirsty. Pererane abu ai anghor menyilu itu daragalai kicu eka sodadu serarare ulawo cebu aka ai anghor. Ya kimisu atu calaka jole asahabana. Ropa Yesus samucinare. Hia nali aku nanguna kelekena. Hia ketunaloi kamate ai. It is finished. Lodona leke hari dumat madutu atora agama do Yahudi. Hudi sadia mema dara lodona senaka belina rangusoru dodo sabacara natina ka roboi tekelen yuai do madre ka do teke tu aju palolo palop ke dengan lodo sabaca te lodo sabaca na lodo be ama do Yahudi manangi gubernur senaka puado tasi hake papade haga do tu aju palolo palop dengan cara semine rangu madre malai Hodo bisa papurum niwa era neti aju palolo paloba akolo doa era. Hia sorda du selasi asa era dena karahake papade uruhaga do dua seradu paku sama-sama dengan Yesus. Tengah ropa rada Yesus rajina. Yesus dumade leletina karangu hake papade boy hagana. Tengah sorda du jado nare kapokena. Hia kecidara karasa Yesus kara kalua kai. And at once, blood and water poured out. Kane kadula de kedi dengan musim ada kuja kedi. Hai, ha duja suringe. Lepte tarerea. Te jakya, mogunga duja lolone. Lepte mola senaka. Miu bisa percaya lipat raja. Rase, kaya icecilula sasuri amal matua du suri naruina calasa pedeboy. Perera leo darah sasuri mola mecine suri kai pekana. Enna rongula dera didau dura kecine. Au dau eci narana. Yusuf letirai arina tenengu ana madutu Yesus kai.
Dengan nama tutu pahuni lula madau dengan ama madau Yahudi Yusuf lai asa gubernur Pilatus manungici senaka bisa neting yua Yesus gubernur dekai ka Yusuf lai papurung yua Yesus. Hia edeneti. Kodemus lai sama-sama dengan Yusuf kai ini kodemus ne kadru urun na lai parara dengan Yesus remet dana. Hiram de ai titu kena pedai telu muru telu kilo sasenaka tau mini yua Yesus. Lara halung yua Yesus dengan belah halus lade halu catek karatau rambela rengutau semine madu tu ada dau Yahudi lade padrane dau madre. Keboi neti era Yesus madene abu oka bunga cuy atu dara oka ne dau heka pairare roa dau madre kena rapadrane radi maka dau eci satu dara roana lodo kena lodo sadia dau Yahudi hosoru lodo sabacara oe ele kena netina ka dau setak yang yua Yesus atu dara roana terana ka boy. Hali migu no kalodo pertama atu dara migu nama daya era Maria ketirai Magdalalai asaroa Yesus pei erana lade neti haduai dupake katange rohari ele neti erana yana rai lepahari lai parada dengan Simon Petrus a dengan janu ka ana madutu du Yesus we kana peka du manauretile lama tu adi neti roana tak boy rengu tekene atumia. Raja dengan Petrus raila kasa era roana. Yirai palere-lere tengah jamalai risika dai uru roana. Tengah laku boy asadara roa doka pati ineti liudi atu dara roja lade kedi belah halus dura pake halu minua Yesus. Tengah ropa Petrus pehilai dengan asadara nadi belah halus du atu nakai. Hikai lesu dura pautu ketu Yesus. Tengah lesu ne du lepe etu era leo neti belhalus ne. Hia jadu dai buru roma soma dutu kai asa dara ropar lade kedi ayai se. Kaja percaya li pada dadu uruna. Yesus peka memana beli camat denango mamuri hari neti mamadrena. Telodo naji du jeci anama dutu na dainga. Maka sasuana tisi sasuri mulameci amlamatua du suri mema peka na Kristus hudi mamuri hari ku neti mamadrena. Kai kaji 2 milepka. Tengah Maria titlera atuliu rohana, nengu tani taru kenapa tiji asa dara rohane lana, tani era. Lain di anak paju amal matua neti sorga, dua anak paju se pakai medrapak pakai pudi dua ramadedi itu era du jalodo ni dau paju nungiwa Yesus jadau madedi, era ketua aci hari du madedi. Era haga apa itu sekare Maria aku renguna ngatau ka utangi ya Maria drape kana jatangi lula do de diretini wala matua ja tengah ke abo era tek tene atumia ropa na pada linari no kabiba asaliu kala dene di jadau du titu atunna tengah ne abo ena done no ka Yesus ya Yesus karaine pe kana ngatau ka utangi teu tengi ce Maria pange na nangone Doma denga oka tamari apa mako drone aku nangona amalade amaka pede metini yohai na peka kula amatek tene atumia hudi lalaku de deketine asa era leo senaka padrane ni pabda dasui la ama ka Yesus parwane peka na Maria hiena ka beli lade asa Yesus kana li aku nangona raboni li aram sesuana mesija Yesus peka dengini baku kade kuja teja drace makalaku asa amaku tu sorga Tengalam uruku peka dengan analai jasar na jane celaku asa amaku nangona ama miukai nangona amalama tua jade nangu amalama tua miukai ka Maria do Magdalena lai lolo dengan anama dutu Yesus rape kana aja paragale dengan lama tua di Yesus kana peka dengan renguli mua Yesus lodo pena lagi dengan hari minggu nuka lodo pertama itu darah minggu na lodo leka tena kenaka Ana madutu Yesus paka bokorang upata teba berdoa mune para ara. Lularang umadrau dengan ama-ama drau Yahudi. Rea. Rare boena. Yesus gitu atu talora rengu kanari aku nanguna salo. Ropa Yesus padre linare dengan rengu semina. Hia napa delon wadu atu kacuyai dengan karasana. Ana madutu na kereje titu kena. Ropa ladere di lama tu rengu. Ka Yesus peka dengan renguna. Hudla miu mamuri dame dengan merah miu sanade.
te ama kupua paleha jaka samia na japua paleha armiu semina kai. Relinare semina ka na arapat detulai asarengu. Hiana tiwaina mirengu eci hiana padeli pekana japa medumi rola matua dumola meci semimerene. Receive the Holy Spirit. Lela demi upapelu ele sasala dauna sasalane elele. Te amala matua saku ele sasalana kai. Tengala demi mo boy papelu ele sasala dauna la matua saku ele boy sasala serakai. Dauna ti ana madrutu Yesus cangur dua serangarana. Thomas rapangarena anak emar kai ropa Yesus padeluhisina dengan ana madrutu duleo sara Thomas padu hina karopa angalaina sara peka dengan neji paragale dengan lama tua adi hier Thomas drana semine jahud lade tadi kunwa era paku sara atu kacuyaina apa masuk aja asanua tu dara karasana lade jatau meka semina ja bisa meka percaya na nangu mamuri harile. Minggu hari ka ana madrutu Yesus sama-sama dengan Thomas atau darah amu cuy masih ka babedro drupa tekte. Tengah Yesus masuk asa darat itu atu talora air rengu kana hia 5 ho dengan rape kana salo. Peace be with you. Hia na padreli dengan Thomas aku nanguna. Jole kacuyai au mai ho kale kacuyai jane. Amai dalin ho atu darah karasa jane percaya kana. Jane. Mamuri hari lecture helikat darah percaya boy aunna. Masih drape kana yai amai ja kelekat tarere kena. Amane ketuja amalama tua jakai. Ka Yesus peka dengan Thomas au percaya na. Ja mamuri hari lula au medileja dengan musimadra au unumu. Tengah du otorisi kanuka dau dura di boyja. Tengara percaya. Yesus tau tada mala du leo ai kai du jasuri boy atu dara sasuri ne. Ana madutu na ladera di tada mala se dengan musimadra rengu umura. Tengah ayai du jasuri atu dara sasuri ne. Sena kami percaya na Yesus ne. Kristus du ama matua pada data ke hiama Yesus ne. Ana ama matua kahia ropa miu percaya ne. Miu aku mamuri du leke du mate boy. Lula miu jadi tau unu. Ka tori perilo doka Yesus padelo hari sinatu sebedano Tiberias lilo na semine ka. Rodo? Nah. Ana madutu Yesus dau pidu du paka boko rengu senu ka Simon Petrus Thomas du rapangarene. Anak emar Nathanael na tirai kana at provinsi Galileana. Dau dua na tisabadeus dengan ana madutu Yesus du leo. Dau dua. Simon Petrus peka dengan angalaina seja neo laku pekulia ia angalaina sedra aku rengu na oji la kai. Kalasi asa sebedano. Ia cek ko halasi teng ia. Tengar medan narengu raraboy nganga. Abli madai raina Yesus titu atu sebedanone. Tengah ana madrutu na sarare aboy na nangone Yesus. Kana paope kana mera ia doi ya rada pe kana mola maulau tir saado pe. Ka Yesus peka dengra aku nangona. Lolo sakupeku miu asa cebeka kohan na pemiu aku karang lupa madrutu kahai kara abu ya ati tu kena pokirang bisa boy arerare pekune asa deda koha. Could not pull it back in because they had caught so many fish. Kaja tuna kai jane ana madutu tu Yesus we kaja peka dengan Petrus na irai nangunei lama tu ajiropa tak dengan nareli jadeona. Dia Simon Petrus pakai hari kodona karidu asadara dano sena kanangi asadai. Kohane kadu na tidai pedai cana sumetersa. Ia angalai na kau koha asadai pada dengan pekudu penuh dengan ia deosa. Roh parangudai dai. Ia radi ai karo dengan ia dura paga abu roti kai.
Yesli dengera meti kulia osamiu dai ciki sadu miu re kepeku meredona. Simon Petrus cehari asa deda koha, hore pai tapekune, asa dai pekune, du penuh deng ia ai cang aslemi nguru telung iu masih kai ia ai semina. Tengah pekune mai boy cikisa. Ka Yesus paroasi, aku nangunam, mai mia karangu dure alena, nangune, lama tua rengu karabani boy kareine na. Amane, ce, Yesus nara roti deng ia nati hiasi. Ne, ka, telu hari kena. Yesus pada loisi nami ana madutu na sera ropa na mamuri hari neti mamadena. Ropa rari nurare Yesus karei Simon Petrus aku nanguna. Simon ana Yohanes tasamia usue jari si neti angalai se sue jado ka Petrus dana tarea. Ama, au dumea. Jasui rauhia Yesus pekana. Lade semina. Nama denga pahiye anak kai di talebo jasa na karangu abu rarino. Hia Yesus kari hari aku nanguna Simon ana Yohanes tasamia usue jado kana dana tarea. Ama au dumea jasue au ka Yesus peka hari dengan lade semina na lade leru pahiye kai di talebo ja. Take care of my sheep. Alenaka Yesus kari hari Petrus pekana Simon ana Yohanes tasamia une angalai jado ia darah Petrus susah itu kena. Lula Yesus karaine dai telu hari pekana. Au sue jado kana da aku nanguna. Ama dumea ai cara de ama dumea lena. Jane angalai ama ia Yesus peka dengene. Lade semina na lade le rupai kai di talebo jase sena karangu abu rarino. You know that I love you. Take care of my sheep. Rudane morele I am telling nane jado jane opeka semine kuruna lodo au ngaru era au tema pake unumu kodo denge darah hake kolamu asamia mia madutu dadei au tenga tu darah leka au dole kacuyai kodo oti pake darah hake au unumu hiara are leti au asa era du au dei boy di pada Yesus ne peka mi Petrus lulana tingadu jadi beli cameda mi beda nungu tena nama matre Petrus pada loda dera ama tuahia Yesus li dengan Petrus aku nangona mai sana kai jadi doja lodo na Petrus kabiba asa kabodo kalade ne dijadu ra limuri madu turango dura jane nuka ana madu tu Yesus we jadu matre di atu babo Yesus lodo jinga kale lapas kai jane kadu kara Yesus pekana ama ce kadu ne opahia ama ropa Petrus lade ne dija hiana kara Yesus pekana ama derana ama peka padele lulana tijane tengah tasamiha dengan hari Yesus balali Petrus na urusan awado atuna. Lade jane osanaka nangu matemi erane toke jamai hari na salanga dulake ka au di sana de kulimo adu jape ka deona. Nuka mai senaka jadi doja. Dula Yesus padali seminaka ana matutuna dule osrapa pekana. Yohanes ne beli jameda mate boy ka. Tengah Yesus padali boy semina duna pekana urusan awado atuna. Lade jane osanaka nangu matemi erane toke jamai hari na salanga. Amadu tudu Yesus pekana nuka jane Yohanes jaka lole se hayai hia mi jaka duka di deng musimada ja unku jaka suri hayai se ka adi tana ngadu ja lole hia mi selekte tarara kau jara leo ai era du Yesus tau lade tuneo suri ai mombo kari nati Yesus paka kosa sabala na toke ele jange na buku se tunuri sirayane desangene kalhane relo